Voilà, Maliens, assalamu alaikum. Ami Malien befo ka be wala nyumandon e ouverture média la ambi akatike nyini ke aw fe ka sababu ke an émission damine nga e pan technique do nana do ala o kera sababu ye anyi a nyongere Malien nga foli bibla aw ye chorno ndjay ouverture média la aka agence de communication globale et digitale ambi foli bibla aw ye ka fo Mali kono ani Mali koka Malien sigle do dinya yoro yoro anga foli bibla aw be ka aw fo on vana ka wuli ka jo ambo de ke aw kama mun b'a to lafiya bɛ se ka na jamana kɔnɔ mun b'a to tiɲɛ bɛ se ka na jamana kɔnɔ an b'o kɛ maliyɛnw fo ka se o dan na maliyɛnw bi Chorno Decrypt an k'an ka émission spéciale de sigi aw ye kunun ni émission kelen nka ala y'a kɛ kunun an bɔra bolibana wɔlɔfɔbugu bolibana a bɔra k'a ye an balima minnu bɛ yen ko u ka so cira balimamuso dɔ ni o fatura maliyɛnw an dara ni ka se ka taa duwawu kɛla o kɛra sababu ye émission ma se ka kɛ kunun nka maliyɛnw o sababu la an y'an gɛlɛya cogo bɛɛ bi ka se ka émission in k'a sigi aw ye kunnafoni minnu n'a bɛ jamana kɔnɔ ko kabakoma minnu n'a bɛ Mali kɔnɔ ka se ka olu walawala aw ye bi émission sigilen don mun kan sujet saba o de b'an bolo ni an bɛna o walawala aw ye maliyɛnw npogotigini minnu n'a sigilen filɛ kɛrɛfɛ an ye wulikajɔ sabati ka se ka se an ma parce que an ye kunnafoniw mɛn a kan donc journaliste i kan ka kɛ maa ye maa mun bɛ n'i ye ko mɛn ka taa ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn an sera a ma maliyɛnw an ka investigation na an y'a ye k'a fɔ kuma fɛn fɛn bɛ ni mun fɔra ka ko la tiɲɛ don a denmuso don ani dɔw dɔgɔmuso a tɔgɔ ko Asita Ouattara maliyɛnw Asita Ouattara mun n'a sigilen filɛ kɛrɛfɛ an bɛna émission daminɛ Asita Ouattara la ale de ye degun caman sɔrɔ diɲɛlatigɛ in kɔnɔ ka sababu kɛ fɛn caman ye maliyɛnw ko kabakoma belebele n bɛna mun fɔ aw ye n'a bɛna aw bɛɛ kamana gan maliyɛnw ka taa fɛ sabula jamana kɔnɔ n y'o de fɔ n ka kuma na anw kunnafonidilaw yɛrɛ n'an wulila ka taa kow ɲɛɲini yan'an ka ko ninnu k'u da aw tulo kan a kamana gan belebele a bɛ anw yɛrɛ minɛ maliyɛnw o sababu la sujet filanan o ye an ka Mali armée n'o ye nos forces armées maliennes kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ an ka jamana marabolo ɲɛma ka fara ministre de la défense kan u tun ye layidu ta k'a fɔ k'u bɛna blindé 130 bɔɲɔgɔnko k'o di an ka Mali sɔrɔdasiw ma maliyɛnw ko in bɛ cogo jumɛn ko in bɛ ka taa sira jumɛn kan an ka sɔrɔdasiw est ce que u kununama ka kusa ni bi ye wa an bɛna o walawala aw ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen sabanan o ye ministère des affaires religieuses et du culte n'o ye Chorno As Diallo ka yɔrɔ ye maliyɛnw ministère mun n'a sigilen don silamɛw ni chrétiens ka yɔrɔ kan maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ nin ministère in na ko 100 000 dɔɔni o de tununa dɔgɔkun tɛmɛnen maliyɛnw a kuma kɛra ka jamana cari nka anw ko yana an da ka maga la komi an ka baara ye ka taa investigation kɛ ka ko ɲɛɲini k'u ɲɛdɔn mun bɛ an kun n'an kan cɛ an b'o fɔ maliyɛnw nin de kɛra nin ministère in na ministère in tari jɔyɔrɔ jumɛn b'a la u nalen kana bila bi la u ye mun ni mun de kɛ anw bɛ se ka mun fɔ an ka faamaw ye mun b'a to hali bi nin ministère in u ka baara u bɛ ka mun kɛ jamanadenw ye u ka se ka dɔn hali bi maliyɛnw ni n balimakɛ Damangile Jawara ni ale de bɛna jɛ ni ka se ka nin baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ Damangile somɔgɔw bɛ di baasi tɛ tari fɛn t'i la kɔni alhamdulillah n bɛ Ala tanu i Jawara ba Chorno kɔrɔ fɔ ye foli jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an filɛlibagaw ma yan'an ka don émission kɔnɔ rapidement donc an bɛ fɔlɔ ka Ala de tanu fɔlɔ Ala de bɛ fo fɔlɔ sabu an ka bi sɔrɔ ka sigi o farala Ala de la donc n'an ye Ala tanu Chorno an bɛ an bangebagaw olu y'an ka diɲɛnabɔ sababu ye an bɛ fakɔrɔ ni bakɔrɔ n'an masa filaw an b'olu fo ko Ala ka ɲɛ mɛn u la Chorno u ka dugawu k'an ye masa fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ u ka dugawu k'an ye sabu an bɛ baara min na baara ɲɔgɔn tɛ wallahi Chorno ka filɛlibagaw fo o kɔfɛ Chorno ka i yɛrɛ fo bari sabu kabi yɛrɛ nana n b'a dɔn kabi nana ka bɔ Maroc k'a fɔ i sinɔgɔra ka fa ne ma d'a la parce que an bɛ wuli fajiriw sufɛ i bɛ don tuma dɔ heure min na ne b'a dɔn o ti kabini semaine in daminɛ kabi nana a bɛ ten lafiya tɛ yen sabu i n'a sɔrɔ dossier baw caman tonnen bɛ yen ɲɔgɔn kan dossier minnu bɛ yen n'a caman ye dabalibanko ye kamanaganko b'u la Chorno nka bamananw ko maa ɲuman ko makaritɔ ko yira kun tɛ nkala la parce que a bɛɛ bɔra Ala de yɔrɔ an bɛ jɛ ka nin ko bɛɛ di Ala yɛrɛ de ma Chorno ka lamɛnbagaw fo ko an sigira Chorno Decrypt plateau kan ka foli di maaw ma
Maliens damangle ka foli temene ko fe ka boyin bi aw fo tuguni ka segi foli ka bamba aw ye alibi ka fo aw ye amina émission mun ge aya vidéo partager kabaku kodo yana ndaga maga assistant watara ka ko ka amina korofo di assistant yara ma yara bina fen chama fo aw ye ko mun ye ayere soro Maliens wallahi billahi on ba do nga fo Mali kono demseni fara ma koro ka beni ka hakedu Maliens ni kuma jarana de ba fo assistant balo annane nyana kana bla bila wallahi billahi Maliens akorobayale ay nyani nasuku be anyana abna dumuna ka fo awye ka sababu ke Maliens afana bade a abandonner Maliens ka ye ka toy uba donga fo ku demso balonino Maliens asita watara ko kuma bale bolo ka fo afana baye ko kuma ba bolo ka nyefo Maliens yi ko kuma bale kono nale ma fo na explosera domina ka be ke kaba koy ongo on de seko laje en journaliste en journaliste d'investigation domina ameta assistant voir ay kuma chama vo ako chorno ndife nga kuma anga ko intoy ngo assistant ma ko inflene chuko muna ita jugo do foni koroba yara ko be a watidi abora ka ye dogo kun temene lundi semaine damine mbora ka ambalama muso mun fana taga no asanatu balo e ale ka ko be sina alibi Maliens asanatu balo ale ko intoy ne ka toy ko sabula aye demaya do soro nyono ni do ya furu oh ale bi jeni ngoy ngote kata aye deun soro abe alamine nga nana e ka fori asam ngon wolo vla ko jaja nale mawuli ka buruju nyini dans les jours à venir a deun ana modé mina nyini ngalike ne ko on bora jonunga Maliens on dit fait assistant watara taka keti nama ko assistant watara tama atalla bambi keti ako kuma babolo ale fana ba u balolo bi Mali kono ale fana ka ko kera iba fo asata asanatu balota nyugo nga différence do puche abina fenjama fo awi abina family surala yana nga do korofo kono ka foli di ka kuma kandi assistant balo yera ma ka fo ka do korofo kono Maliens amba damne ni surasu tay juna damangle ko surasu blende keme ani bisaba Mali gouvernement ko ngeme ka o de ledu ta ko de bina di an surasu ma beba kalama ka fo wati mun Ibrahim Boubacar Keita bina fangala o ya soro an Mali armée ku tiembe ko sobe an nana ka fo mina ku ti an armée bulu al kosena niya ka fo an ngoni France tara est ce que adaka dana sabula mina de bi an bulu wa est ce que on bi se kan koda jugu kola an na soro chegelon bi an bulu ku bi se kelela ngani ni mina nyirama tu bulu ka barabi kelew bulu an go minon de ka nyini o sababu la nyai ka fo bubu ka gouvernement unnale kana bla bila wallahi billahi Maliens ko mu yekinge anga fo ko mu be ka man yefana on bu fo nga mu be ka nyina o ka nga fo anga sura su ko yoro la blende ko kuma mu na ko for an yere da kum magara kuma na nga Maliens abika ke réalité blende wolo vla ni mafli o bonyongo duna Mali kono semente ere be chama kala mula chorno blende ko la sabu blende be blende fene be oro ni ni fo maw dabal be ba blende munu nana olu fene ni blende qualité chamate gelene sabu nu mi tama ka yele fodon baraninga mi mini munu bi do dugu joro blende bi boli ka yela ka mini bi exploser ata do fien wala bi timena ka sere donc mini ka explosion ti foshike alela ka fo di ailena mini ka an sotera ya ibaro anga kelecho chama ni torula anga mobulu de bita yele mugu jugu kan doro abe fodonu ye chama bisa anga swashi chama sara ujugula nani ni mi bomu forogi de kata bi Canada mini mare bi bomu do akura ba forogi kata ati fen fushikala donc ni blende qualité mindu nous ye qualité où vraiment ni blende chama tikele ya fo chumi jamana re fene furuba nafulu anga wagande ba kono den keme de wor boray den keme o blende keme de bora anga jamana keshu kono donc ko sa donc l'arabu fene Qatar parce que anu le tege bi nyom bula voilà donc lu ko te tiendo na manye Mali fene lu ka ngande me ami terroriste ko kele mina o lu fene hamina ko badoy donc bolo ba mbulu bi ka nafulu kasadu ande me sira chamanga donc lu fene yaye den bi saba kubo fara anguna ko oke kan laja anga sega anga chedon ko gili do nganye o lu akara kemeni bi saba mais den wolo vla ya fo chumna ku logon damine den wolo vla de nana folo pour que o gomi échantillon folo lu jigina folo o nyeblaw yi donc to bi ko fe kana yan 2023 che ka bebe dafa voilà donc torno meroni mu foga faraga dro kayira bubuka Qatar taga ay nobo sabu voyage chama mi ke kumaro la ami président ye voyage la ministre premier ministre chama voyage ta voyage langolo ke mais Qatar taga yi halna danani ma Qatar taga
an y'a nafa ye nafa yira kosɛbɛ vraiment donc an bɛ mun fɔ maliyɛnw ye k'a ye k'a fɔ an ka sɔrɔsiw ka baara a kun gɛlɛyalen d'u bolo k'a sababu kɛ minɛnko ye kosɛbɛ waati min na ka Amadu Tumani Ture to fanga la maliyɛnw a ye mun fɔ a ko a ka kuma dɔ la a ko lui il privilégie le développement économique par rapport au développement militaire maliyɛnw c'est-à-dire que une armée de service ale bi a bamba o ka o y'a sɔrɔ an ka Mali armée kun ye armée de service de i b'o dɔn wa armée mun bɛ yen k'u kun bɛ baara kɛ ka baara kɛ jamanadenw ye nka u kun tɛ kɛlɛ kɛ u kun tɛ kɛlɛ ɲɛdɔn an ka armée kun dilan bɛ k'a cɛ ɲɛ de ka décoration k'u la k'u ɲɛ nka u labɛnnen kun tɛ kɛlɛ kama ATT ka o kuma a ye o de yira an nana bɔ a kalama waati maa caman ye sɔsɔli kɛ kuma in na ko tari a bɛ ka kuma mun fɔ a kɔrɔ a bɛ fɛn ka mun de fɔ kuma in na mɔgɔ nana bɔ a kalama waati mun na coup d'état nana kɛ k'a bɛna k'a la waati mun na an nana bɔ a kalama jaja n'u y'an ka sɔrɔsiw da k'u kantigɛ Agilɔk an maliyɛnw an bɛ dugawu kɛ an ka sɔrɔsi cɛdenw minnu sara Agilɔk maliyɛnw ye ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ala ka yen kusaya u ye ka tɛmɛ yan kan u sara anw de anw jamanadenw o bɛ kɛ waati mun na maliyɛnw anw y'a ye k'a fɔ an ka sɔrɔsi caman bɛ yen minnu y'u yɛrɛ ɲini ka sababu kɛ minɛndanya ye n'i y'a ye i ko k'i bɛ jugu darabaso ka jugu da k'a kan tigɛ bɛɛ ka yɛlɛ a la c'est que minɛn ɲɛnamaw de b'i bolo hali n'a sɔrɔ i ye cɛ kelen ye minɛn de ka sɔrɔ i bolo minnu bɛ yen k'u bɛ se k'i dɛmɛ i ka baara la kosɛbɛ o de tun ka dɔgɔ anw ka sɔrɔsiw bolo o kɛlen an nana ye k'a fɔ anw ka Mali armée kun organiselen tɛ a waati a kun cɛ ka ɲi façade de kun yiralen don anw na a bɛ n'a fɔ sokɔnɔna n'i ye sokɔnɔna peinture k'a ɲɛ kojugu mais i b'a sɔrɔ kɔnɔna n'i donna i jigila bɛ misɛnya anw ka Mali armée kun bɛ ten nka ala ko an ka tiɲɛ fɔ ko kɛlen kana bila bila fali caman kɛra wulikajɔ caman kɛra a kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ bubu n'a ka mɔgɔw nalen n'a ye dayiru ta ka dayiru bila ko in ɲɛma sabula dayiru yɛrɛ bɛ fɛn caman kalama sɔrɔsiw ka degun na o sababu la u y'a ye k'a fɔ foyi tɛ ɲɛ tant que minɛn ɲɛnama de ma ɲini ka di sɔrɔsiw ma u ka se ka baara kɛ n'a ye blende ko in nana o de la u b'u fɛ k'u wale ɲuman dɔn k'a fɔ hali bi dɔ ka fara cɛsiri kan an ka sɔrɔsiw ka minɛn wɛrɛw sɔrɔ minnu nafa ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan a lagosi bɛ da u ka yɔrɔ jumɛn o ye waati min na ni wari ɲinina ka di anw ka sɔrɔsiw ma a yɛrɛ k'a fɔ a wariw ta yɔrɔw cayara ye ma ye a la cogo ma dɔn a kow la damangile yuruguyurugu de donna a warikow la an nana ye k'a fɔ u taara Kalashnikov de san ka di anw ka sɔrɔsiw ma Kalashnikov mun n'a kun bɛ di tubabuw ma première guerre mondiale ni deuxième guerre mondiale la ka to o marifaw san ka di anw ka sɔrɔsiw ma a wariw yuruguyurugu la anw bɛ fɛ o wariw ta yɔrɔ ka ɲɛɲini sociétés sara à peu près 30 000 francs an y'o bɛɛ minɛ wulikajɔ ka kɛ o la société den kelen 30 000 tɛ 6000 de wa 6000 maliyɛnw ka société san o la anw ka députés an bɛ aw interpeller aw de ka baara ye nin a ye wulikajɔ sabati hali bi sɔrɔsiw ka nafolo mun tara ka bɔ anw ka kɛsu kɔnɔ walahi maliyɛnw an hakili b'a la an bɛ fɛ wulikajɔ ka kɛ a ko la u k'a ko ɲɛɲini a donna daw dɔ fɛ a baraka ci maliyɛnw ka bɔ a tiɲɛ kalama ani avion ko sɔrɔsiw ka avion minnu sanna n'a ma se ka wuli avion sanna u ma se ka wuli ka b'o nɔ la namara ka taa don sɔrɔsiw ka ko la n ko ye maa fala de maa min b'o kɛ o tigi fana ye terroriste de o ye mɔgɔ dajila de ye o tigi fana anw ka sa o tigi jɛmɛ n'o ye o mɔgɔ bɛ balo la hali bi munnaw ti wele bɔgɔ jɛnnen kan munnaw ti wele assemblée nationale kɔnɔ k'o ɲininka wari ninnu taara da jumɛn fɛ ni mun kɛra an k'o fɔ maliyɛnw ni mun fana ma ɲɛ an k'o yɔrɔ fana souligner blende ninnu kɔni a nali a diyara n ye ko hali ni jugu ye zonzan ye k'i k'a fɔ k'a tulo ka jan maliyɛnw nin baara mun n'a kɛra a diyara n ye anw bi Dayiru Danbele fo k'a wale ɲuman dɔn k'a fɔ ka dɔ fara cɛsiri kan ka fara Bobo Sise kan ani président yɛrɛ u ye nin baara ɲuman mun kɛ ka 130 blende san k'u bɛna o de di yanni 2023 cɛ o b'a sɔrɔ 130 blende a bɛɛ dafara an y'a ye damadɔw nana ka ban o b'a yira k'a fɔ kuma in ye tiɲɛ ye caman yɛrɛ ko k'u ye blende ninnu ye kati k'u y'a ye ka ban kati k'a sigira yen n'ala ma baasi kɛ 20 janvier ninnu yɛrɛ 20 janvier la 20 janvier ninnu nana joona de pour que 20 janvier sera u bɛ kɔn ka na ni ninnu ye u ka se ka défilé kɛ 20 janvier la a ka ye k'a fɔ kuma lankolon ma fɔ quoi donc o de la ninnu nana joona den dama dama nana pour que olu ka se ka défilé maliyɛnw k'a ye k'a fɔ ko bi mɔgɔw sɛbɛ ma an ka faamaw u bɛ fɛ ka ko in ta ni fanga min ye a dabɔra o de kama d'accord an bɛ dugawu kɛ hali bi n ko mun n'a daminɛnen filɛ ala k'a laban hɛrɛ la anw ka ye sɔrɔsiw ye minɛn ɲɛnamaw caman sɔrɔ nin ye misali ɲuman ye nin ye kunnafoni duman ye
ni b'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ k'u ta mɛ baara la ni waati in na armée ka sira kan maliyɛnw u bɛ ka prévu yira nka prévu ka se ka dafa en 100%. maa minnu ye armée ka se ka an ka sɔrɔdasiw ka wari dun k'a yuruguyurugu k'a d'u poche kɔnɔ k'a k'u sagoladaw ye u ka minɛ k'u ɲɛɲini k'u juger maliyɛnw ka bɔ o kalama n'o kɛra baara tɔ bɛ dafa nka nin baara ɲuman minnu n'a kɛra u kan ka fo Bubu n'a ka mɔgɔw Maliki Kulubali ka fara Dayiru kan u fɛn fɛn k'u bɛ gouvernement kɔnɔ nin na u bɛɛ kan ka fo k'u wale ɲuman dɔn nin baara ɲuman in na n'anw lakanana ka ɲɛ ko bɛɛ bɛ ɲɛ jamana kɔnɔ maliyɛnw n'an bɔra o la an bɛ taga Asitan ka problème na n'an bɔra Asitan na an bɛ taa Thierno As Diallo ka problème na maliyɛnw Thierno As Diallo ale de ye ministre des affaires religieuses et du culture ko 1 million de tununa Thierno As Diallo 1 million de tununa i ka département dɔ la n'i t'a kalama anw bɛna f'u ye k'a wale ɲuman dɔn da i tulo kan bonya ani karama kɔnɔ nafa jumɛn bɛ nin ministre so in na anw bɛ fɛ k'o dɔn anw bɛna walawalali caman k'a ko la anw bɛ fɛ nin ministre so in a ka waleya cogo jumɛn n'o ye Thierno As Diallo ministre so ye maliyɛnw n'a fɔra ko nin warifa sugu tununa an bɛna tila ka na émission kun cɛ ni o ye maliyɛnw Asitan somɔgɔw bɛ di i tora ka gɛrɛ micro la maliyɛnw fo foli jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma ne tɔgɔ Asitan Watara e tɔgɔ Asitan Watara ne bɛ maliyɛn bɛɛ fo Mali kɔkan ani Mali yɛrɛ ne ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ok merci beaucoup donc Asitan bɔra ka a fo maliyɛnw donc ale de ye Asitan Watara ye ale fana problème mun b'ale dala maliyɛnw a ɲɛ tɛ se ka fɔ a mansaw k'a ye diɲɛ la masa ka den wolo k'a to yen nin cogoya la vraiment anw ka investigation an taara bɔ a kalama k'a kɛra ale de ye maliyɛnw maɲumantɔ ko makaritɔ ko jigitigɛ ko maliyɛnw ka c'est la réalité incroyable mais c'est vrai Asitan anw y'a ye k'a fɔ don min na an ye kuma in mɛn an ye wulikajɔ kɛ parce que anw yɛrɛ bɛ balo kunnafoni ɲumanw de la kunnafoni minnu bɛ k'a mɔgɔw kabakoya a bɛ se ka kɛ sababu ye précaution bɛ ta a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye e mun fana bɛ k'i jigi tigɛ mɛ i jigi bɛ se ka tu maliyɛnw ɲɛ b'i la bi Mali kɔnɔ Bamako ka taa fo Kayi fo Sikaso ni Gawo ni Kidal ani ka taa nazara jamanaw la e ka problème mun ye e sɔrɔ anw y'a mɛn k'a fɔ ko i mansaw i ɲɔgɔn dɔn a mɛnna i yɛrɛ da tɛna se ka don o ko la k'a fɔ nka a fɔra k'u ye ɲɔgɔn dɔn depuis Côte d'Ivoire jamana na Zegwa ko dɔ de sɔrɔla mun y'i lamɔ o de ye histoire in f'i ye a ye mun fɔ e ye i bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye u tulo b'i la bi tɛmɛ n'a ye a y'a fɔ ko depuis ne fitininama ko ne ba ye ne d'ale ma k'ale ka ne lamɔ ko ne wolola don min na ko ne fa yɛrɛ taara k'ale ka ne lamɔ k'ale tɛ se ka ne lamɔ ko muso fila de b'ale bolo ko muso fila de b'ale mais attends e fa n'ale bɛ ɲɔgɔn dɔn wa balimaya dɔ de tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa ayi balimaya ma t'u ni ɲɔgɔn cɛ u jamu tɛ kelen ye d'accord maintenant e fa ani ba ko e wololen e fa ni ba u ma sɔn i la parce que k'a sababu kɛ ko e sɔrɔla cogo min na o tɛ tiɲɛ ye donc maintenant o sababu la fa ma sɔn e la ba fana ma sɔn e la nka maliyɛnw don u fila bɛɛ ye maliyɛn ye u fila bɛɛ maliyɛn ba ye maliyɛn ye fa ye maliyɛn ye an y'a mɛn o kɔfɛ ko i taara di cɛ ma cɛ min filɛ ka nin ɲɛ f'i ye i ko cɛ ko vraiment ko gɛlɛyalen mais e kɔrɔbayara ale de bolo ale de y'i lamɔ wa olu ye lamɔ fo k'i kɔrɔbaya ale ka ne lamɔ k'a ye ne di ne ba ma ne kɔrɔbayalen dɔɔnin ko ne ba taara ne d'a ma k'a ka sɔrɔ ka ne lamɔ o la ne kɔrɔbayalen k'a ko k'ale tɛ se ka ne a ye ne gɛn k'ale tɛ se ka ne lamɔ ko parce que ko ne sɔrɔla cogo min k'ale tɛ se ka ne lamɔ Allahu akbar donc e kɔrɔbayalen o y'a sɔrɔ i lamɔna ba bolo donc ba taara i di ale ma k'a k'i lamɔ ala n'a kira kama parce que k'ale tɛna se k'i lamɔ mais munna ba y'o kɛ munna e bolo a ye mun fɔ i ye k'a y'o kɛ kun min na a ma foyi fɔ ne parce que ne ma bɔ o kalama i y'a sɔrɔ a y'o kɛ dɛ parce que se t'a ye i b'a sɔrɔ a y'o kɛ parce que se t'a ye mais n'an y'a ye i kɔrɔbayara cɛ in kɔni a y'a seko kɛ i balola mun ka du kɔnɔ k'ale yɛrɛ de y'i don école la o tɛ ten wa i bɛ classe joli la nin waati in na 11e jumɛn 11e SS d'accord maintenant cɛ ye don école la bon anw ye mun mɛn mun y'a to an ye wuli ka jɔ an y'a mɛn ko o cɛ in gɛlɛ k'i gɛn k'a ko k'a tɛ se k'i yɛrɛ damagara la an y'a mɛn k'e tun bɛ si bɔlɔn kɔnɔ o ko sɔrɔla cogo jumɛn e ko dɔ de k'a la wa ayi o y'a sɔrɔ a n'a dɔgɔnin de tun bɛ kɛlɛ la i kan kɔrɔ ta hali bi ka ɲɛ o y'a sɔrɔ a n'a dɔgɔnin de tun bɛ kɛlɛ la a dɔgɔnin ne nana sɔrɔ a n'a dɔgɔnin bɛ kɛlɛ la a y'a fɔ k'u ka yɔrɔ ɲini k'u ka bɔ ale ka so kɔnɔ a y'o gɛn fɔlɔ la o ye san 2 ani dɔɔnin de kɛ a tilala ka segin ka t'o ɲini
ona parce que u fa banna u ba banna o dɔgɔnin ne lagare o setu o fɛnɛ taara a fɛ yen nɔ a y'o gɛn a tilala ka t'o nɔfɛ a muso tilala k'a kɔnɔna surugu k'a k'o gɛn o la a y'o gɛn a tila k'o den gɛn o la ne fɛnɛ siranna ne ye n sigi sokɔnɔna i kan kɔrɔta ka ɲaali bi donc e o kɛlɛ kɛtɔ ye k'i to yɔrɔ jan fɛ e y'a ye u bɛ ɲɔgɔn na awɔ ne nana ka bɔ ekɔli la ne y'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn na i kan kɔrɔta e nani ka bɔ ekɔli la hɔn i kan kɔrɔta ne y'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn na ne fɛnɛ ye n sigi kɛrɛfɛla la o la ne siranna a sɔrɔla ka ne bugɔ ko ne ye nafili de ko ne bɛ k'ale ka du ci munna e mun tɛ cogo kɛ a y'o fɔ ne t'a dɔn ne kɔni ne ye mun ye a kɔni tun bɛ ne bila ko ne k'a ka mɔbili jɔsi ne b'a ka mɔbili jɔsi saga tun b'a bolo ne bɛ bɔ ni saga ye n'a ka sɛw banana a b'a fɔ ko ne ka fura d'ale ka sɛw ma ne bɛ fura d'a ka sɛw ma ne tun bɛ sagaw ka sokɔnɔna fura sɔnni ne ka taa ekɔli la ne tun bɛ baara misɛnninw mais ne lawuli debi 5 mais i ma molobaliya k'a la i ma foyi k'a la ayi ne tun tɛ bɔ kɛnɛmana na yɛrɛ e tun tɛ bɔ kɛnɛma hali ne tun tɛ taa bitigi la ni ne nana ka bɔ ekɔli la ne bɛ n ka leçon ta ne o bɛ kɛ ne donnen ye k'a da d'accord donc ko kelen ta nin ka dɔ b'e bolo cɔnɔ komi n bɛ jɔ fɔlɔ n'a kulala donc a tɛ tɛmɛ nin kan maintenant a kelen ten e bɔra du kɔnɔ anw y'a mɛn k'i sira bɔlɔn kɔnɔ o yɛrɛ de y'an to wuli ka jɔ parce que an bɔra a kalama ko i gɛnni ye ko muso dɔ bɛ ka si bɔlɔn kɔnɔ ko denmisɛnnin don ko a bɛ si k'a bɛ tiriki tɔrɔkɔ la i ye tile damadɔ yɛrɛ kɛ bɔlɔn kɔnɔ n'a si la awɔ a yɛrɛ de ye ne gɛn a tilala ka taa commune jumɛn polisi so awɔ a taar'o la ko ne tununa ka taa déclaration kan ko ne tununa ka sɔrɔ ale yɛrɛ de ye ne gɛn o la a kɛlen an ka proviseur fɛnɛ ko ne bɛ nana ekɔliso la olu ye ne ɲininka ne fɛnɛ y'a bɛɛ ɲɛfɔ a ye olu fɛnɛ k'olu bɛ ne dɛmɛ mais o fɔlen a kɛlen k'a dɔn k'e bɛ ekɔli an fɛ i ka segin yan a ko ne sara ko ne balo ko t'ale ɲɛsira la k'ale tun k'a lajɛ ko n'a sɔrɔ ko ne tun tɛ mara nana o la donc k'i ka taa i yɛrɛ sisan i ka diɲɛlatigɛ k'i yɛrɛ awɔ ko ne kɔni tɛ ka segin ale fɛ yen bilen donc e sara o e balola k'o bɛɛ ka k'ale ɔ maintenant e bɔlen e sira bɔlɔn kɔnɔ n'est-ce pas i ye tile joli kɛ bɔlɔn kɔnɔ ne kɔni ne ye tile damadamani kɛ sɔnni ne ka taa n terimuso fɛ yen donc i ye tile damadɔni kɛ yanni ka taa i terimuso fɛ yen donc maliyɛnw a bɔra ka nin mɛn ale ka vie kɛra tan cogo de la san 15 denmisɛnnin maliyɛnw a bɔra ka mun fɔ ba de ye ale lakɔrɔbaya fa ni ba u y'a sɔrɔ cogo min na paraît-il que ale ba in tun bɛ baara kɛ waritigi dɔ de ka so kɔnɔ fa in kɛlen ka ba ye kow nana tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ an tɛna don o walawalaliw la ale nana sɔrɔ o cogoya mun na a nana kɔrɔbaya k'a ye k'a yɛrɛ sɔrɔ du dɔ kɔnɔ o dutigi de ko a ma ko mun kɔni don i kɔrɔbayalen dɔɔni i ba nana i di ne ma tuguni ko vraiment ale tɛ se ka i mara a tɛna se k'i kɔrɔbaya tuguni parce que k'i fa ye i ba i la donc ne fana vraiment ne bɛ n yɛrɛ ɲini maliyɛnw a bɔra ka nin mɛn dɛ o kɛlen Asita sɔrɔla ka to du in kɔnɔ don dɔ la suguni o cɛkɔrɔba in fana ale dimina ale fana filɛ ka Asita gɛn ka bɔ so k'a ka bɔ a ka du kɔnɔ k'a ka taa jigiya t'a ye faso t'a bolo a t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na a t'a burujuw dɔn a bɔra jɔnniw na a ma bɔ jɔnniw na a t'o si dɔn a ko k'a ye tile caman kɛ a bɛ si maliyɛnw a bɛ si kare kɔnɔnaw la a bɛ si bɔlɔn kɔnɔ maɲumantɔ ko la e tun bɛ balo cogo di ne tun bɛ yɔrɔ min na du dɔ tun b'o kɛrɛfɛ la olu tun bɛ dumuni di ne ma cogo jumɛn o y'a sɔrɔ dɔnbagaya bɛ olu ni ne ɲɔgɔn cɛ ko mun ye ne sɔrɔ ne ko ne tun bɛ yɔrɔ min ko ye ne gɛn o y'a sɔrɔ a ye ne gɛn siɲɛ fɔlɔ la ne y'a deli k'a ka ne to yen nɔ ko se tɛ ne ko ne t'a dɔn ko n bɛ taa yɔrɔ min na a ko ne kan ka minɛnw cɛ ko k'a bila a ka baarakɛlaw ka so kɔnɔ ne fana ka minɛnw cɛ k'a bila yen nɔ ne bɛ si ko sɔnni ko ne ba ka na ne nɔfɛ a ko k'ale bɛ ka ne ba wele ko ne ba tɛ ka so kɔnɔ ko ne ka bɔ ale ka so kɔnɔ ko parce que ko ne sɔrɔ la cogoya min na ne fana bɔra a ka so kɔnɔ mais olu kɔni tun bɛ dumuni di ne ma mais olu fana ma ne ladon u ka so kɔnɔ olu fana m'i ladon u ka so kɔnɔ donc mais sisan a b'i ba tɔgɔ ani i fa tɔgɔ f'i ɲɛna min y'i lamɔ awɔ a y'olu tɔgɔ fɔ ne ye i fa tɔgɔ Adama Watara a ko i ba tɔgɔ Sungura Kulibali mais i ba a bɛ balo la walima a ko bɛ cogo di awɔ n'o k'a bɛ balo la ne kɔni t'a dɔn n'a sɔrɔ a sara ou a balolen e t'a n'a sɔrɔ a sara n'a balolen don
a kɔni ko k'a bɛ balo ne mais la contact kuma dɔ la yɛrɛ ka ne to so kɔnɔ la kuma dɔ la mɔgɔw b'a fɔ ne k'a bɛ na mais ne t'a dɔn a k'a bɛ to k'a den ka na e lajɛ mais k'a ti k'a bɛ to ka na so kɔnɔna na mais ne t'a dɔn mais e gɛnnen ka bɔ so kɔnɔ e ye nin tile caman in kɛ kɛnɛma i bɛ si kɛ kari kɔnɔnaw la i bɛ dumuni kɛ maɲumantɔ ko la dɔw bɛ ɲɛ e ma ka na dumuni d'i ma ɔ maintenant a yɛrɛ kun bɛ ne e ba ma enquête kɛ ka t'e ɲininka ayi a ma foyi kɛ Allahu akbar donc maintenant e nana to ten an y'a mɛn ko i terimuso dɔ nana ɲɛ i ma ka taa ni ye u ka so ɔ ko i bɛ waati min na fana gɛlɛya b'i la kosɛbɛ o yɔrɔ fana o ko ne ka bɔ ale ka so de o fana ko i ka bɔ a ka so tugun munna e ye mun k'o fana e ye mun kɛ a ko ne ka na ni mɔgɔ ye ko mɔgɔ min ko wari ne parce que mɔgɔ minnu yɛrɛ b'a ka so kɔnɔ olu ko k'a jogo yɛrɛ de bɛ ten tɔ f'i ka na ni cɛ ye a ye dɔ la o ye den sɔrɔ a ko k'a b'a kɛ ne fana ne ko ne ma sɔn ka sɔn donc maintenant Asita ni ye vraiment kabako ko ye an k'a ye k'a fɔ e ka se fo ni fasugu la i t'i fa dɔn i t'i ba dɔn tara tɛ ka jouer i ka kalan kan kɔnɔ a bɛ ka jouer ne ka kalan kan parce que ne hakili jiginna la dɔrɔn ne bɛ n ka kaye datugu ne hakili jigin i b'i ka kaye datugu a bɛ décourager kalan na munna parce que a bɛ k'i tɔɔrɔ quoi mais mun bɛ hakili la e yɛrɛ bɛ fɛ mun bɛ hakili la qu'est-ce que toi tu penses e yɛrɛ bolo mun don e bolo kun jumɛn na u bɛ ka nin kɛ e la e b'o kun dɔn wa e t'a dɔn u bɛ k'u e abandonner kun min na malgré que ils sont en vie u tɛ k'i ɲini k'i yɔrɔ ye. cɛ kɔni y'a fɔ ne ko ne fa ta ko muso fila de b'ale bolo k'ale tɛ se ka taa ni ne ɲɛ dɔn ne ba ta kɔni ne t'o dɔn. bon sisan yɛrɛ ka laɲini ye mun ye. qu'est-ce que maintenant qu'est-ce que toi tu e bɛ fɛ mun ka kɛ sisan e yɛrɛ mago bɛ mun na maliyɛnw ɲɛ b'i la i bɛ se ka mun fana fɔ i fa n'i ba ye n'u tulo b'i la nin waati in na mun b'i kun ni kan cɛ ka f'i ye pour que vraiment u k'a lajɛ parce que e bɛ tan cogo min na n'i tora nin poroko palaka la a laban bɛna taa kɛ ko wɛrɛ ye an si ma sigi mun ye ala k'an kisi o ma e bɛ se ka mun lancer i fa n'i ba u ɲɛ b'i la nin waati in na mais i t'u yɔrɔ dɔn depuis i kɔrɔbayara i wolola yɛrɛ fo ka n'i se bi ma i t'u yelen dɔn donc i bɛ se k'a fɔ i ti maa dɔn yɛrɛ maa minnu ye buruju ni fɛnw ye e bɛ se ka mun lancer u ye mun b'e kɔnɔ n'i bɛ fɛ k'o fɔ. ne kɔni bɛ siran ala ye ne kɔni ne y'u yɔrɔ ɲini o kɔni wa ne yɔrɔ ɲini o de kɔni ka di ne ye. n'u bɛ siran ala ɲɛ cogo n'u bɛ siran u k'e yɔrɔ ɲini quoi o de ka di ye mais ne y'u ye a ka di ye e bɛ fɛ ka mun f'u ye. ne n'u ye ne kɔni b'a ɲini u dɔn ani n bɔra mɔgɔ min na olu fana dɔn. ani bɔra mɔgɔ mun na k'olu fana dɔn quoi. se ka balimaw dɔn n'a buruju. i bɔra maa mun na i buruju k'olu dɔn quoi o de ka di ye. d'accord maintenant e ka laɲini yɛrɛ ye mun ye maintenant après tout ça i mago bɛ mun na tu veux réussir i bɛ n'i fɛ ka i ka kalan kɛ k'a ban n'i tilala ka kɛ mun ye qu'est-ce que tu veux dans la vie. ne kɔni ne bɛ fɛ ka kalan mais n t'a dɔn fɔlɔ n bɛna kɛ mun ye. i t'o dɔn ne bɛ fɛ fɔlɔ mɔgɔw k'an dɛmɛ ala yɛrɛ de kama. donc n'i fa n'i ba fana ɲɛ b'i la u ka se ka wulikajɔ sabati k'i yɔrɔ ɲini. Cɔrɔnu damankili i bɔra ka kuma mɛn. Cɔrɔnu ne bɛ n ka kuma adressé ale tɛ tuguni maliyɛn minnu bɛ ka na ye Cɔrɔnu sisan nin kan ka dɛmɛ an kan ka sauver de parce que nin si filɛ a bɛ san 15 de la n'o y'a sɔrɔ manamana ko yɛrɛ ka d'a ye nin bɛ se ka to bɔlɔn fɛ a bɛ se ka kɛ ala k'an kisi an bɛ minnu ye an bɛ se k'a ye ko wɛrɛw la a bɛ se ka kɔnɔ ta kare kɔnɔ a bɛ se ka don da wɛrɛ fɛ mais nin filɛ sisan n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka sauver a hakili ka di a bɛ kalan na a bɛ 11e na n'a ye jigiyaw sɔrɔ bi Cɔrɔnu a ka kalanko o ka ta ba la ne hakili la Cɔrɔnu muso yɛrɛ bɛ mɔgɔw bɛ droit dɔw bɛ denmisɛnninw kama ani muso yɛrɛ kama ONG bɛ yen donc olu kan ka jateminɛ yanni nin ka a ba n'a fa ye an bɛɛ fɛn fɛn se dɛmɛ o dɛmɛ ye Cɔrɔnu an kan ka don parce que nin ka vie bɛ danger de la a bɛ état min na sisan n'a ma dɛmɛ Cɔrɔnu a ka diɲɛlatigɛ nin y'a tiɲɛnen de pewu a si filɛ yɔrɔ min na san 15 musomanin san 15 a ti a fa dɔn a t'a ba dɔn a gɛnnen don k'a bila bɔlɔn fɛ Cɔrɔnu jigi a t'a ye mɔgɔ tun tɛ se ka waliden kɛ i b'a fɔ i yɛrɛ ta n'a taara dugu na laban ye don dɔ la a k'a ka minɛnw cɛ ka bɔ yen mais min y'a ladon ka se nin yɔrɔ ma an b'a cɛ fo mɔgɔ dan y'i se yen a ye dɔ kɛ o Cɔrɔnu k'a don kalan na fo 11e ka dɔ kɛ mais bɛɛ dan y'i se yen ko bɛɛ fana n'a bakuma don a se ka to ale bolo
afana ba ni moma ba rodo ubi nu kluba na fene ruji ja me ambere ka je chono ni ne amga ni no resoveta ni koy ka deme kan ni dema ka resi aka ville tola o ye ka ville sauver wallahi parce que aberom na sita chono ni jigiya ma soro ni mi se ka to kare kono ko be se ka soro a se ka ke sunguru bayala kan kishi kuma na fo chodo a se ka prostitute au ni fon ko a se ka konota o ya ka fi chene kala chena nyene ma ya chena donc an bere bi fara ɲɔgɔn ma ka nin ka diɲɛnatigɛ a kana kɛ yeko fila ye diɲɛ kɔnɔ cɔno bi maliyɛnw de bolo sisan e ko k'i fa tɔgɔ Adama Watara i ba tɔgɔ Sunkura Kulibali Sunkura Kulibali mais a fɔra k'a bɛ fan jumɛn Mali fan jumɛn na o fɔra i ye ayi foyi ma fɔ ye kuma dɔ la kɔni a kɔni tun b'a fɔ k'a bɛ Cɛbani Bamakɔ yan Cɛbani o ye quartier dɔ de ye Kalabankoro Cɛbani k'a kun fɔ e k'a kun bɛ yen awɔ mais e ka nin si bɛɛ sɔrɔ fo san 15 a mana e yɔrɔ ɲini e yɛrɛ bɛ mun bila i kunna o la qu'est-ce que toi tu en penses c'est-à-dire pourquoi a bɛ nin ko in kɛ e tɛ to k'i yɛrɛ ɲini o la ne bɛ n yɛrɛ ɲininka la kuma dɔ la fo ne bɛ kasi ne ye n lafiya pewu kuma dɔ la e bɛ kasi mun na n'i y'i miiri o la quoi comme parce que ne bɛ yɔrɔ min na denmisɛnnin olu bɛɛ b'u b'a kɔrɔ ne kelen dɔrɔn ne sigilen bɛ to ni ne taara télé dun filɛ a b'a fɔ k'a ka télé bɛ tiɲɛ ne bɛ n sigi kun kelen na ou bien ne bɛ taa n ka leçon ta donc ne y'i sigi k'i miiri kun jumɛn na k'i yɛrɛ ɲininka i ba ye nin k'i la i b'i sigi i bɛ kasi i miiri bɛ janya et puis i bɛ to ka tɔw n'u baw ye a n'u faw ye i ɲɛ bɛ bɔ olu fɛ maintenant i ka école la n y'a mɛn k'i bɛ kalan fana kɛ k'i hakili ka di o ye tiɲɛ ye mais i sirannen tɛ a kana jouer i ka kalan kan kɔni i siran b'o la mais école in bɛ ka sara cogo jumɛn sisan ayi a tɛ ka sara a tɛ ka sara tugun wa donc minnu bɛ école la minnu tɛ école so ye olu sɔnna k'i ka kalan kɛ fu a gouvernement yɛrɛ de b'a sara a gouvernement bɛ k'a sara ye parce que i passera bac la i tagara yen ne ma deli ka redoubler a faro fana e ma deli ka redoubler i hakili ka di kalan ka di yan mais école so in tɔgɔ lycée Dagaba Sangare a bɛ fan jumɛn Torokɔrɔ so ɲɛfɛ maintenant donc ko kɛra ta i b'i sigi i bɛ kasi i bɛ miiri maintenant an yɛrɛ y'a mɛn ko i suma bɛ kojugu ko hali i tɛ sɔn kulonkɛw ni yɛlɛw ma k'i fari faga mais tout le temps mɔgɔw y'o bɛɛ fɔ an ye ko i t'i n'a fɔ mɔgɔw minnu walawalalen a bɛɛ sababu ye o de ye ne tɛ se ka walawala e tɛ se ka walawala mun na parce que ne tɛ n fa yɔrɔ dɔn ne tɛ n ba yɔrɔ i t'i fa yɔrɔ dɔn i t'i ba yɔrɔ dɔn o de la i tɛ se ka walawala quoi d'accord tɛ tɛmɛ nin kan d'accord maliyɛnw a yɛrɛ bɔra ka nin mɛn donc Asitan Ouattara a bɔra k'a ka histoire fɔ a abandonnen don nin cogoya in na a fana ba k'u bɛ balo la hali n'a sɔrɔla ale fana ba o ma sɔn ka na ale nɔ tugun elle souhaiterait vraiment ka se ka buruju don a bɔra maa minnu na pour que a ta kana kɛ i b'a fɔ Asanatu Balo an bɔra ka mun yira o la lundi tɛmɛnen a kana k'o ɲɔgɔn ye maliyɛnw a yɛrɛ bɔra k'a ye a bɛ san 15 de la je pense que anw ye nin mɛn an ye wulikajɔ de sabati ka investigation kɛ k'a yɛrɛ rencontrer k'a dɛmɛ a yɛrɛ kun ko vraiment ko f'a ka réfléchir parce que mais après il a vu que c'est vrai ni nin ko in ma fura ma ɲini a la k'a dɛmɛ a laban bɛna taa k'a bolo da parce que ale bɛ ka gɛn nin cogoya in na ka bɔ du kɔnɔ et puis a ko k'a ka d'a ye vraiment a yɛrɛ ka ye du dɔw kɔnɔ a k'a ye mansa b'a la fa b'a la donc ko n'a fa n'o ye Adama Ouattara ye ani ba Sunkura Kulibali n'u tulo b'a la vraiment k'u ka wulikajɔ kɛ u ka na ka se ka n'a nɔ k'u ka b'u deli Ala a n'a kira kama a mago b'u la ko sabula maliyɛnw n'a ko k'a b'a ka leçon fana ta a bɛ jouer a kan n'a hakili jiginna na k'a fɔ ale fana ba u ti ale kɔrɔ ale y'a ka diɲɛlatigɛ kɛ ta fo ka na se nin ma a ɲɛ b'a la ale kɛ bɛ kelelabila ye a bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a t'o dɔn k'ale b'a ka kaye datugu kalan bɛ goya a ye maintenant Asitan maliyɛnw ɲɛ b'i la bi i ko i ka laɲini ye vraiment i k'i parents retrouver o de ka di ye i nana cogo mun na an donna histoire la k'o fɔ sisan ko bɛ ka taa nin cogo la e kɔni bilala ka bɔ bɔlɔn kɔnɔ bon e bɛ ka vi nin cogoya in na i yɛrɛ bolo diɲɛlatigɛ ka gɛlɛn nin waati in na a ka gɛlɛn i ma kosɛbɛ n'est-ce pas donc e ti taa kulonkɛyɔrɔ la denmisɛnnin tɔw fɛ e ti taa foyi la ka t'i yɛrɛ nisɔndiya wa olu ko ninnu e ti t'olu kɛ yan e ma deli k'olu kɛ i ma deli ka t'i nisɔndiya yɔrɔ si la
kata demsen to be klongo ko yoro mun ki yala yalo e ma del ko shige e ma del ko ke chogodi annu wete nin mo ko shiteta ne kelen ni to sogala wu ma e kelen mais quartier kono do eti ko mo woro ko ruma dia ay nene bora ne bora e be ko ko e bi yoro mun sam ali ya neto yoro do en ah ki to yoro do ina e bi yoro mun fana na tu a des difficultés aussi là-bas actuellement bora kan men tamati donc amini korofo yi alibika nyefo maliyon yi islamew jamana de maliya bi yoro ni mamu ngara sababu ye asitam watara kaseka bay ni bay rek klubana asita watara ko kam go bila ko ka fana bi fenga baya don fana bi fenga faya do yana ka korobaya ka seni fefa sukuma abi dumu yere kono sisan akwa ko korofo la o dutigi ya ira ka fo ka tani mai nyogon fe dutigi muso o ay fenjama vo lantna do bela ko fo awitu mais la nyini mu no obe ale bulu o ye ale masaw nu nyeba la u ka sabali ala ana kira kama ka le dekunendo asitan watara malion abi 11e année de la akli kadi kosobe akuna akli tigna nu vevasku nu na abi kashi miri bi jaya sumalen do kulanga nu amadel ko ke demsen to bita kulanga munga kale na amadel ko ke fiyo ale bi sokono manyo to kula ale kum yorom na ya ka koro aka demsen ke fuka koro ba ka sin shima no o tigi a genga bo aka sokono atara dogo kun chama ke kare kono no malion nyamaw chela kare kono no malion abishi nenena san chela foga na ke alaka manyo no fana na demese ama kofe abi gele awara la tukuni akoko ni ngoy atna labani chugula ale ka laɲini mun ye ale ka masaw retrouver malien ɲuman mun be ku se ka dɛmɛ k'a ye ka se ka dɛmɛ k'a ye moralement physiquement financièrement k'a dɛmɛ mun b'a to ale ka se k'a ka kalan kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ a fana ka se ka reçu i b'a fɔ malien denmisɛnnin tɔ bɛ cogo min na asida yan'an ka kɔrɔfɔ minɛ i la kuma laban jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin malien ma mun b'e bolo e bɛ se ka mun fɔ faamaw ye parce que a bɛ se ka kɛ e b'i ta anw ye e retrouver à travers nos investigations kaseka na deme kaseka na ema parce que droit des enfants be ministère do sigilé do kama spécialement olu bi demsenu ka ko ñenebo barakero do fana be du bo wule ko c'était des enfants olu fana bi demsenu ka ko ñenebo ko sobe demsenu mun bi moñ to ko la ko bu kula ko utriki troko on ñebo akli bala ndale mbala fana u ñebi la ko seka deme wala se ima ko sobe na demsenu mun bi ta ko chama yi ñena n'est-ce pas e ka aventure la bi se yana nga yadi ka korofo la ban fo aventure me yi ñena mun yi ñena i ka singé kono kare kono nawla qu'est-ce que tu as vu yemu fait anne ko mi yoramna i ka aventure la quoi yemu yi kare kono nawla yi ñani jumeni fe mun yi ñena après tout ça kaneto netani intirem sofino nulu ko meta chifa lu ba fako lu ne katayeno i kan korota ka ñani ne ba fako aish nete so ba fako fo jawsani ata nene mata ko ta fuba i kan korota ka la ne fene be tu no fe o ma fako fo jawsa lu ne ga o ko nu mandi e be mun no doro i ka se ka masaw soro i ka se ka ladon ka ñe ki ka kalan kɛ ka ñe malien asitan watara aka numéro b'an bolo yan 63 33 63 88 63 33 63 88 ministère mun be ku sigilen do demayaw ani demsenu ka ɲɛta kama an b'o ministère interpellé yan k'a fɔ anw ye accident retrouvé don min na an n'a ye briefing kɛ don min na n'an seginna ka kuma maa si kun sigilen tɛ yɔrɔ in na maa min bɛ k'o ma kasi parce que ale de fɔlɔ kasira fana an y'a ɲininka k'a fɔ accident anw y'i ka kuma mɛn k'a ye k'a fɔ ko e kɛra tan i bɛ dekun na i bɛ si bɔlɔnkɔnɔnaw la n ko tari kuma in ye tiɲɛ ye wa maliyɛnw a don accident a ɲɛji jiginna a ye fɛn caman fɔ an ye a ko cɔrɔnɔ ne ka laɲini ye fɛn kelen pewu n'aw bɛ se ka ne dɛmɛ o la n bɛna aw ka plateau kan o ye ka mansaw retrouver anw k'o se fana wɛrɛ foyi tɛ anw ye n'o ye réseaux sociaux ye anw ka baara bɛ kɛ o de kan sababu la an bɛ se k'a fɔ i ka na mansa minnu n'u ɲɛ b'i la hali n'u ɲɛ t'i la n'u teri dɔw bɛ yen k'u bɛ réseaux sociaux kan n'u ye u ni kumakan mɛn i ka welewele dabila u ma k'a f'u ye u ka sabali u ka na i fana k'i burujuw dɔn i fana ka mansaya ja dɔn yanni don dɔw cɛ
maliyo ni ne bi asitana ni watina ko kaka kalan joroba la ko sabula nale akli nana jigini ko ina ala bi kashi ala bi kaye datu atseka leçon tatu asita non de ni ko nyiwa est ce que asita non de ni maliyo kana jena tigala kana nyani soro inye masa munu mi kan ke ne be yere ina est ce que ils sont responsables est ce que responsable do ou ben ko mun ke ou ba do nga fo elle est innocente jena tiga mun be anana jien sorota abika manimoto ko foroki a demsenma damangile boraka mu ko abse ka ketne abse ka kunna suku bena akungolo la abse ka do ko chuna suku bela muso wala abse ka akonona suku ebili sengen jugu bela natuko on bi ke fenye ka to anga barako on bi do dala ibi bo nogola san ala kan gishi ala kanu akilase asitama amara yo au conseil di ama en tant que grand frère ko de foyer ngaka gele no ko fasku nana akana son oma nga malien anga nga asitan deme mumba to ka seka masawi moralement ka akli nyina ma udama o sababu de la un téléphone numéro ti awma physiquement ka wuli ka joke kata laje on yo kuma ngo tari kiyo do be ngalondo ana yere ka kuma ani financièrement de même mu se ka sama mumba to abinyani muna du mona na do ola ko fo parce que abulu de ka du kono ni watina fana ka seka musaka o kaire selu mana se demsen to fini nyana ma wula ayra ka seka ulu san ayre ka seka ayre ka venir préparer kala munu be ko koke andale mala fana ali o fama nyuma be munu be ko be seko kai ka do école nyana ma wula ka école en charge asita no ko ngara ulu be kadiwa ulu kadi e ka laɲini fana ka kɛ i b'a fɔ denmisɛnnin to i ka lafiya i ka kalan ɲuman kɛ i k'i mansaw retrouver hali ni mansaw n'u banina tuguni nka u ka i yira i bɔra maa minnu na i k'olu dɔn pour que n'i ye denw sɔrɔ i denw ma n'i ɲininka ne ko ma anw bɔra jɔnni na anw buruju ye jɔnni i ka se k'o yira o tɛ yan o de jɔrɔ t'i la wa an bɛ dugawu kɛ ala k'a ko nɔgɔya ala ka hali bi i mansaw u tulo don nin na u ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka n'i nɔ an b'i ka téléphone numéro bila n'u y'a mɛn u ka a wele a bɛ du mun kɔnɔ sisan a ko an tɛna se k'o yɔrɔ fɔ aw ye nka a tun bɛ bɔlɔn de kɔnɔ olu de a terimuso dɔ de ɲin'a ma ka taa n'a ye o sokɔnɔna in fana na a ka numéro ye 63 malien encore 33 63 encore 88 damandile i bɛ se ka mun fara nin kan an ka se ka kɔrɔfɔ in kun cɛ. tɔn fɛn fila de bɛ ne bolo ka fara nin kan ale yɛrɛ filɛ bi hali ni a ma ba dɔn fa yɛrɛ ka na sɔn a la mais a bɛ tɔntɔn dɔ sɔrɔ walima cousin dɔ fa dɔgɔnin dɔ min bɛ bɛɛ se ka ba i la du kɔnɔ bɛɛ se ka ba la et puis bi a bɛ yɔrɔ min na ni mɔgɔ bɔra ko k'a b'a furu ni cɛmuso de don a mana kɛ cogo cogo furuko bɛ na ni bɔra ko bi k'a bɛ furu i bɛ taa fan jumɛn walahi n'a fɔra ɲɛna k'i bɛ muso dɔ yɛrɛ nɔfɛ ko somɔgɔ tɛ se a ko yɛrɛ a ka diɲɛlatigɛ tiɲɛtɔ filɛ tan koyi ni maaw m'an dɛmɛ maliyɛn bi diɲɛ fan o fan maa fɛn fɛn bɛ n'i ye denmansa ye cɔrɔnu a bila i kunna dɔrɔn nin bɛ a bila i yɛrɛ pilasi la ale bɛ ka fɛn dɔ de sara a ma a nɔ tɛ fɛn min a ma bɔ a t'a ko kalama ka na kɛ victime ye ko dɔ kɔnɔ k'a ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ donc an bɛɛ de bɛ jɛ cɔrɔnu dɛmɛ o dɛmɛ min se ye nafolo ye min se ye fɛn fɛn cɔrɔnu an ka den nin bɔ nin situation na a yɛrɛ kɛra mɔgɔ ɲɛnama ye sinon a filɛ âge min na tan a bɛ se ka don kolankolon caman da fɛ mais pour que k'a kisi nin bɛɛ ma an ka lajɛ a ka vie ka sauver UNICEF ninnu bɛ yan UNICEF bɛ yan olu bɛ denmisɛnninw dɛmɛ kosɛbɛ denmisɛnninw dɛmɛ ni maa minnu bɛ UNICEF la n'u tulo b'an na cɔrɔnu ONG wɛrɛw bɛ yan féminins ONG caman bɛ minnu bɛ nin baara ninnu kɛ donc an bɛ wele da bɛɛ yɔrɔ komi numéro dira cɔrɔnu an bɛ dɛmɛ de nin ko la i yɛrɛ fari fagalen don sika b'i donna nin ko in kɔnɔ an bɛɛ fari fagara parce que comme n'a ti ɲɛ i la n'a ti bɛn i ma n'i y'a ye a bɛ ka kɛ maa wɛrɛ la a bɛ miiri janya parce que n bɛ ka n bila place la ni ne tun bɛ tan e t'i fa dɔn i t'i ba dɔn i t'i kɔrɔkɛ dɔn i t'i dɔgɔnin dɔn bon Asanatu Balo ta an y'o kɛ Maliyɛn o ko yɛrɛ bɛ sen na bon Asanatu Balo tɔgɔ yɛrɛ ye ala a y'an wele kunna an bɛ k'a dɛmɛ an bɛ k'u dɛmɛ kosɛbɛ Maliyɛnw an bɛ o kuma fɔ aw ye an bɛ k'a dɛmɛ mun b'a to a ba ka se ka ye a ba ka retrouver musokɔrɔba mun kɛra sababu ye ni ka ba tunun na an bɛ segin kuma in kan an bɛ kuma in ɲɛfɔ aw ye émission in a jouera Kucala a jouera Ɲɔnɔ Mali yɛrɛ seleke caman bɛ olu bɛɛ y'a joué u y'an wele k'an remercier ko bɛɛ bɛ wuli ka jɔ kɛ a ko la mun b'a to Asanatu Balo fana a ba ka se ka retrouver k'ale ba balolen bɛ Bamakɔ yan ale ba tɔgɔ Aminata Kulibali a dɔgɔnin tɔgɔ Gawusu Balo a ko n ka kunu kuma la ko cɔrɔnɔ ko u ye n wele ka n dɔgɔya u bɛ ka n wele ka n dɔgɔya k'a menacer
musokɔrɔba somɔgɔw olu minnu y'a kuma mɛn k'u y'ale wele k'a menacer k'a ka sabali k'a ka nana ko fɛn fɛnw la donc Assanatou Balo maliyɛnw ko in taara se justice la an ka bɔgɔ jeninen ka o kiiri k'a kɛra kunna sini n'i ma fili mɔgɔ ninnu u bɛna n'an ka plateau kan parce que kunna anw taara émission dɔ la an ma se ka temps sɔrɔ u bɛna an ka plateau kan nɛnɛ natɔ ye lundi après demain minnu invité ka plateau kan Assanatou Balo a bɛ maa minnu ka du kɔnɔ minnu ɲɛ bɛ k'a ko ta ka taa n'a ye bɔgɔ jeninen kan a kɔrɔkɛ mun bɛ yen n'o tɔgɔ ko Adama Balo a bɛ minnu ka du parce que olu fana ye Balolakaw de u tɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ mais le fait que ale ye Balo ye ale taara olu ka du kɔnɔ o kɛra sababu ye u bɛ ka don a jigiya kɔrɔ o de ye Mali ja o donc olu taalen don nin ko in justice la u bɛ k'a dɛmɛ anw bɛ ka siran de ye a sitan Ouattara ta kana kɛ o ɲɔgɔn ye parce que ale fana b'o sira kan n'ale fana nana to tan n'i y'a ye ale ye san 15 ye a bɛ taa san 20 sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'a ma mansaw ye hakilila wɛrɛ o bɛ n'a kunkolo la a b'a fɔ bon ne bɛ jɛ nin bɛɛ kɔ n'a y'u ja u kana na ɲini n'a y'u ja u ka ɲini nka n bɛ ko wɛrɛ ɲɛɲini ale mana o ɲɛɲini fo ka taa se furu ma i ye mun fɔ cɛ min mana fɔ k'a bɛna furu a bɛ se ka kɛ gɛlɛya bɛ don la komi a fɔ ok hali ni mansa t'i la ne b'i furu ten nka a mɛn o mɛn gɛlɛya bɛ don a la n'a y'i kɛ i bɛ taa fan jumɛn n'o ko bɔ n ka du kɔnɔ e bɛ taa min i n'a fɔ Assanatou ta kɛra cogo min na a bɛ segin ka na o Assanatou ta kɛra o cogoya kelen de ɲɔnɔ ko cɛ y'i minɛ ko cɛ y'a kɛ a taara k'a bɛ taa fɔ cɛkɔrɔba ye cɛkɔrɔba fana ko cɛ ma kana to a ka du kɔnɔ parce que fa t'a la ba t'a la a t'a buruju donc a nana ye k'a fɔ ja ale ka lutte de kun kan ka kɛ nin ye depuis ale ka dɔgɔ depuis a nana waati min na k'o bɛ taa n'a ye ɲɔnɔ ale ka lutte de kun kan ka k'o ye ɲɔnɔ ye mais ale mun hakilila sɔrɔ fo den 3 sɔrɔ ale kana se san 27 la a filɛ ka lutte daminɛ ala bɛ se k'an dɛmɛ a ko la ne dalen b'o la mais nin da bɛ se ka kunbɛn joona avant que ça soit trop tard an bɛ se k'a kunbɛn maliyɛnw Assanatou Balo Ouattara n yɛrɛ filɛ ka tɔgɔ ɲami tellement que n découragé don ko ninnu caman bɛ yen an jigi b'a kan ala jɔnw bɛ yen c'est-à-dire que c'est la réalité an b'u fɔ mɔgɔ dɔw tɛ da la nka numéro ninnu bila kun de ye o maa minnu bɛ ko yɛrɛ tɛ da la u yɛrɛ ka wuli k'a ko ɲɛɲini ma dabɔ la i ka wuli ka taa fura kari a ba yɛrɛ la mais cɔrɔ maliyɛnw bɛ siran a la ɲɛ an b'a dɔn hinɛ bɛ maliyɛnw dusukun na walayi nin ka ko a bɛ âge min na tan an b'a dɔn bɛɛ b'a dɛmɛ wa dɛmɛw bɛ sɔrɔ an tigɛlen don kan cɔrɔ ni ala jɔn ɲumanw ni maliden ɲumanw minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ ka an dɛmɛ nin ko in na d'accord hali bi Assanatou ala k'i garisɛgɛ don i fani ba la donc n'i y'u retrouver don min na n'u y'an ka kuma mɛn n dalen b'o la n'a ko kɛra cogo min na an fana na bɔ a kalama an na kunnafoni di ma di mɔgɔ ma an n'a ma médiatiser an n'a fɔ Assanatou Ouattara a fa n'a ba u y'a wele ou bien a ba y'a wele a nana donc hali n'i ba retrouver o bɛ se ka fɛn dɔ f'i ye i fa ka kow kan donc dans les jours à venir hali n'i furula i denw kɔni i b'a fɔ i denw aw falakaw kɔni ye ninnu ye i m'a faamuya ne bɔra ninnu na u bɛɛ bɛ se ka fɔ o bɛ dɔn nka n'i tɛ foyi yɛrɛ dɔn a si la n'i sara ta nin cogoya la nka bɛna fɔ i kɛra bɔfɔ faso hali den minnu bɛ bɔ i la ka na dans les jours à venir olu bɛɛ bɛ perdu de mais u bɛɛ bɛ repère de ta nin na mais nin fana ko bɛɛ bɛna jɔ nin na a si tɛ taa yɔrɔ jan donc avant que ça soit comme ça a kan ka dɛmɛ avant que a ka kɛ ten fana nin bɛ se ka don ko na sugu bɛɛ la fana donc ko bɛ se ka jɔ sirajan na avant que a kana na ni tiɲɛni ye nin bɛ wagati min na sa cɔrɔ a b'a dɛmɛ kuma de la tan et puis nin ko in ɲɛnabɔ kuma de ye sisan ye sabu ni zira y'a don sanu y'a don ma tɛmɛ a bɛ kɛ zira ye dɛ nin ko bɛɛ nin wagati in na an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ maliyɛn bɛɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye donc cɔrɔ an ka se ka nin npogotiginin dɛmɛ yaasa a ka ko kana kɛ i yɛrɛ ɲuman na a kana kɛ bɔfu safu ye walahi ala kana ko ye donc hali bi ala ka ko in ɲɛ ka d'a ma ne yɛrɛ fari fagara vraiment ça c'est pas facile i ka denmisɛn a ma min a ma bɔn ka na diɲɛ ta ka tila k'i ban o la k'o fili fa ta ka faamuya mais ba fana ayi mais ba ta ko se de tɛ ba ye k'a ladon mais hali ni se fa ta ye ko muso fila bɛ fa bolo muso wɛrɛw b'a bolo ni sɔrɔla sira min kan a tɛ se ka taa n'a ye du kɔnɔ ka taa ɲɛ jɔ muso tɔw la donc ale y'a labila mais ba ta ye i b'a sɔrɔ se tɛ ba ye ka se ka nin ka musakaw ta k'a ladon donc cɔrɔ a ko ma nɔgɔn quoi ala ka ɲɛ ka d'a ma numéro kɔni bilala hakili la ni mansaw ye mais u na weleli kɛ ka fura sɔrɔ a ko la mun b'a to vraiment sitan kɔni a bɛ ɲani na nin waati in na kosɛbɛ maliyɛnw a bɛ ɲani na a bɛ fɛ vraiment ka a ka kalan kɛ hɛrɛ kɔnɔ k'a ban hɛrɛ kɔnɔ donc an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka a ko nɔgɔya ala ka a garisɛgɛ bɛɛ hali bi ma ɲumanw ma donc maliyɛnw an bɛ continuer hali bi ka se ka Thierno Diallo n'o ye ministère des affaires religieuses et des cultes i b'a dɔn wa n b'a dɔn i b'a dɔn n b'a dɔn Mali bɛɛ b'a dɔn ne kelen tɛ Thierno bɛɛ b'a dɔn
e b'a dɔn Madu i dalen b'a la kɔni e ka tɛmɛ ni kunnafoni i bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye min b'a kun kan donc an bɛna den o Thierno As Diallo kelen ale de ye ministre des affaires religieuses et de culte malien ministre min ɲɛsin ka ministre so la a fɔra ko wari caman de ŋanamu na ka tunu à peu près plus de 639,7 millions de nos francs CFA 600 millions ko de tunna ministre so in na a kɛra cogo jumɛn ko aji iji denw ka kow kɔnɔna na hakili la i bɛ dɔ kalama ko in na Thierno ko ye a dossier caman b'an bolo ko tɛmɛna iji ko ninnu na kabi salo na sini san 3 fo bi an bɛ caman kalama la mais kunnafoni na n'i y'a fɔ nin fɔcogo la tan directement mɔgɔw bɛ ministère de ye mais bamananw ko ni bolo fununa a bɛ da bolotigi de kɔrɔ c'est lui le premier responsable mais ko in min bɛ sɔn aji de kun kan wari in tunna iji wari mais dama kelen ngolu de b'a ko ɲɛmɔgɔya awɔ n'o faamuya olu de b'a ko ɲɛmɔgɔya ministère ministère des affaires religieuses ale de ye premier fɔlɔ aji tun bɛ kɛ olu da tun tɛ don a la ko sisan ko ko de nana olu da nana don a la awɔ an ka ɲɔgɔn lamɛn o n'o wariw tunna olu nɔ bɛ yala ni wari in tunna olu nɔ bɛ na yala i ka kuma ye tiɲɛ nka an bɛna le o ne de bɛɛ bɛ kuma kelen na Thierno bi yuruguyurugu ani ŋanamu iji min filɛ nin ye silamɛya pilier jɔsen 5 de ye hiji silamɛya kɔnɔ diinɛ bato dɔ don Thierno n'a fɔra wari bɛ taa tunu yɔrɔ na so a bɛ mɔgɔw jigi tigɛ diinɛ ko yɛrɛ la a bɛ ala ko yɛrɛ nege bɔ a bɛ ala ko kasa ci mɔgɔw nun na sabu iji ye bato kɛ yɔrɔw de ye donc o lieu c'est un lieu de culte lieu religieux de don donc divinité dɔ de bɛ maanifinw na ala danaya dɔw sira mɔgɔw bɛ ala ko de la yen nɔ donc n'a fɔra yɛrɛ yɔrɔ ye n taara kɛ sonyɛni kɛyɔrɔ ni ko nasugu dɔ ye Thierno a bɛ ala ko yɛrɛ a bɛ maaw tigɛ silamɛya la quoi. olu ka ministère nakun ye mun ye bon a fɔra ɲini nin ko ninnu na silamɛya ni chrétien kɔnɔ c'est vrai on dit que le Mali était laïque a kɔnɔ ka fura ɲini a la kow kana caya dɔ ka bɔ kow la maliyɛnw nin de kɛra nin ministre so in kɔnɔ anw b'an yɛrɛ ɲininka tari nin ministre so in n'o ye ministre des affaires religieuses et de culture maliyɛnw tari ministre so in est ce que nafa b'a la u dayɛlɛlen kana bila bi la hali ni nafa b'a la est ce que ne b'o dɔn asina kana kasi i y'a faamu wa kana kasi fura bɛ sɔrɔ a ko la i y'a faamu wa voilà fura bɛ sɔrɔ inshallah maliyɛnw bɔra k'an ka kɔrɔfɔw mɛn an ye numéro bila n'o ye 63 33 et 63 88 donc inshallah maa ɲumanw bɛ se k'i dɛmɛ ni i fa n'i ba yɛrɛ n'u ye nin numéro in mɛn ka kunnafoni mɛn u b'i wele mun b'u bolo u n'o f'i ye pour que i ka se k'i buruju dɔn i y'a mɛn i k'i cɛsiri kalan fana na surtout i y'a mɛn yan inshallah ala ka maa ɲumanw bɛ u ka can kosɛbɛ u b'i dɛmɛ inshallah hakilila ɲumanw na ani wulikajɔw la i y'a faamu kana kasi i tɛgɛ da i dusu kan hali bi i y'a mɛn ok donc maliyɛnw ministère des affaires religieuses n'o ye Thierno As Diallo ka yɔrɔ ye o ministre so in nin miliyɔn hakɛ de sonyɛna ye nin miliyɔn hakɛ ministre so min yɛrɛ bɛ yen depuis a nana silamɛw yɛrɛ damaw bilala ɲɔgɔn na n b'o f'i ye n'i t'o mun kalama dama kelen ne b'o f'i ye komi e bɛ k'a fɔ ko u tɛ ɲɔgɔn sira la u ɲɔgɔn sira la u kɛlɛla silamɛw yɛrɛ damaw bilala ɲɔgɔn na ministre a fɔra yɛrɛ ko ministre so in k'u ma jɔyɔrɔ caman fa a ko la an y'o bɛɛ mɛn o kumaw fɔra o mais a nana cogo di ne lamɛnbani ne lamɛn ko ninnu kɛra a ma dogo a si la Mali kɔnɔ yan anw bɛ fɛ ka wulikajɔ de ka kɛ députés ka se ka ministre wele u ka kuma fɔ an ye député bulon kɔnɔ ministre so in de b'a dayɛlɛla a nafa kɛra mun ɲɛ don a dayɛlɛla waati min y'a sɔrɔ Jɔnkuda de tun ye président ye Jɔnkuda ka président ma kɛ IBK ka waati kɔnɔ nka IBK nalen ministre so in hali bi u bɛ ka baara kɛ nka ne hakili la ni ministre so dayɛlɛla nafa de bɛ yala a nafa ye nin ye u bɛ ka mun kɛ silamɛw ye u bɛ ka mun kɛ chrétiens ye parce que a fɔra k'a dayɛlɛla olu de kama a dayɛlɛla olu minnu kama o nafa de bɛ ka kɛ mun ye o nafa de bɛ ka kɛ mun ye maliyɛnw donc o b'a yira k'a fɔ ko nin ministre so in fɛn fɛn bɛ yen ko a bɛ ka kɛ nin kɔnɔ vraiment a tɛ tɛmɛ o kan an ka ɲɛmɔgɔw a tɛ tɛmɛ o kan d'accord an tulo b'aw la allô oui allô an tulo b'aw la Waalaikum salam somɔgɔw bɛ di
basi foyi tɛ na Mangara an ka ɲɛmɔgɔw kari basi t'aw la kɔni. Foli bɛ Asita fɛnɛ ye. An bɛ ka émission lamɛn vraiment très très émouvant l'histoire de Asita ça fait vraiment pitié. Wallahi. Tun fɛ ka dakuruɲɛ a fɔ yanni émission ka bila. Tulo b'aw la. Lase maliyɛn bɛɛ ma. Voilà mɔgɔ fɛn fɛn b'a lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. An bɛ ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka dɛmɛ se Asita ma i ka dɛmɛ la. Parce que l'avenir d'un pays s'achète. Wallahi, wallahi. Et elle est victime de sa propre situation actuelle. Donc, et puis, on a essayé famille d'accueil aye pour me se ka ladu aga kalana awala se ka avenir ma sabati aye a se ka popularité ke la ina fo demsen to be ga ka chance da te ka réussir ma aga se la ka gina fela e ko fu nyina may timero ko je pense que ay ke wala affaire aga nim ka se ka afale demsen titre elle est encore mineure donc que mo ka te profiter ka fo kum na jugu ta ka nye amma donc am tor ni me plan ala na kira sona ma basi ka pour que mun fait de mela asma e ga se ka no debuli pour que ga se ka de mela sama donc da ku ni da maron mais en fait li malo mais d'accord merci beaucoup an nyimo wa ma yere fo ka wala nyima don ala ka séjour jaoula. Merci beaucoup. D'accord. Donc Malien ni mu ye anga nyamaw ye olu bi Turki jamana na ni watina talen do barala utame mission kunguruni na Istanbul. Donc ko ku ye histoire me ku yere sigilen to yi ko ayu kamana gwa ku yere kashira asida ya famu. Donc ko sa ko olu fana anga nyamaw ko te Malien no ye Yusuf Mangara ani Cheikh Tidiane Jara nu ba wole ko Buba o ye ouverture média nyamaw yere talen do mission na misigi kuma ka Turki jamana na. Donc yuto émission lajalila ko u yere ɲɛji bɔra buga bara la u tame bara kungu la ku yu to de la dɔrɔn ɲɛbɛ mission na u yɛrɛ kasira donc directement u ko k'u bɛna gajɔ k'u yɛrɛ bɛna dɛmɛ kɛ kosɛbɛ Asita ye k'u b'u ka dɛmɛ kɛ u bɛna lajɛ ka famille d'accueil dɔ ɲini a ye donc k'u bɛn'o sabati a ye kosɛbɛ a bɛ se ka loge yɔrɔ min na mɔgɔ minnu bɛ se k'u hakili to a ka kalanko la k'o ye olu yɛrɛ ka dɛmɛ fɔlɔ ye donc olu yɛrɛ fɔlɔ ye dɛmɛ kɛ nisɔndiyara an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de bɔra ka nin fɔ k'u bɛna dɛmɛ las'i ma i y'a faamu ouverture média yɛrɛ nin yɔrɔ ye an ka ɲɛmɔgɔ de filɛ ka nin fɔ k'u to fo jamana jan na u k'u ami donc ko k'olu ka dɛmɛ yanni mɔgɔ wɛrɛw ka dɛmɛ kɛ olu fɔlɔ ka dɛmɛ ye nin olu yɛrɛ bɛ dɛmɛ k'i fɔlɔ u b'i dɛmɛ ko o ye an ka dugula ye u t'o fɔ publiquement nka u bɛna dɛmɛ wɛrɛ mun kɛ u bɛna famille d'accueil dɔ ɲini minnu hakili to ka kalan na k'i su ka ɲɛ kosɛbɛ i y'a mɛn yanni mansaw ka ye donc an bɛ dɛmɛ daminɛ fɔlɔ an ka ɲɛmɔgɔw fɔlɔ y'a daminɛ i y'a faamu wa yɔrɔ dɔ bɛ yen i bɛ hakɛ to ye n t'a dɔn maaw bɛ k'an wele Faransi fan bɛɛ mais an b'a fɔ u ɲɛna ani jamanaw la Espagne donc appel bɛ ka na sisan n b'a dɔn maa caman bɛ ka weleli kɛ Asita an ka téléphone de filɛ Faransikaw bɛ ka weleli kɛ ani Espagne ni jamana wɛrɛw mais an b'a ɲini u fɛ u k'u jɔ ni émission banna Torno et puis fɛnɛ bɛ yen ni min m'ale sɔrɔ u bɛ se k'i fɛnɛ wele a ka ko ninnu sigi sen kan komi u bɛ wele la k'u jɔ ni émission banna o faamuyara an b'o yɔrɔ f'u ɲɛna basi foyi t'a la donc Asita nin ye kunnafoni ye Mali anw yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ ouverture média yɛrɛ fɔli kɛ Asita Ouattara ye donc an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo k'u wale ɲuman dɔn u y'a bɔ nafolo min na ala ka caman bila a nɔ la vraiment hali bi an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn donc dɛmɛ fɔlɔ daminɛna anw na donc k'a fɔ maliyɛnw ye mɔgɔ bɛ yen k'o bɛ se ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin nin ma vraiment walasa a ka avenir kana tiɲɛ UNICEF baarakɛlaw u ɲɛ b'an na ONG ba fɛn bɛ u ɲɛ b'an na donc k'a yira k'a fɔ an ka ɲɛmaaw olu fana ye ONG dɔ fana bi an bolo n'o ye Fɛtɛn Geste an kana ɲinɛ o kɔ donc o Fɛtɛn Geste de sababu la u y'u t'o la ani ouverture média bɛɛ kɔ la u bolo nɔ bɔ ka bɔ fo jamanajan in na u bɛ mission na ka se ka dɛmɛ kɛ Sita ye donc inshallah an bɛ dugawu kɛ nin ko in Sita ala ka sabati ala ka garisɛgɛ di hali bi anw dalen b'a la k'a fɔ e bɛ se ka kɛ don dɔ jamana in ministre ye yan i ma dɔw la
o bɛ se ka kɛ o Hakili se bɛ ma ala ye a bɛ baara min na a tan se bɛ ala ye k'e kɛ Mali ambassadeur ye dans les jours à venir a se bɛ ala ye k'e kɛ directeur ba dɔ ye Mali kɔnɔ ka kɛ président yɛrɛ ye Mali président muso fɔlɔ fɔ n'o daminɛ na ale la sa kɛ o bɛ se ka kɛ fɛnɛ o y'a mɛn a bɛɛ se b'a la kana kasi y'a mɛn yan inshallah an dalen b'a la ko in a bɛ ɲɛnabɔ jigi ka ca Mali ye jamana mun ye wallahi maa ɲɛnamaw bɛ Mali kɔnɔ hali bi minnu bɛ mɔgɔw ladon k'i ladon wallahi fa bɛ k'i ɲɛna k'i b'i ka so nka an bɛ wele de bila hali bi i fa n'i ba la u kana dɔrɔn k'i ye u ka kuma dɔ f'i ye komi i kɔrɔbayara i bɛ ko kalama u k'a fɔ i bɔra nin du in kɔnɔ i bɔra nin du in kɔnɔ i k'o dɔn o bɛ kɛ sababu ye voilà bangebaya cɛ o bɛ kɛ sababu ye hali n'i tilala kalan na n'i ye denw sɔrɔ i yɛrɛ n'a fɔ i denw y'a bɔra nin na o kana kɛ ten i nana ten dɔrɔn nin cogoya nin na e tɛna se ka fɛn fɔ olu ye a dun mɛn o mɛn fana e bɛna furu o ye diyagoya donc an kɔni an bɛ dugawu de kɛ hali bi vraiment maa minnu bɛna dɛmɛ kɛ nin ko in na ala k'u bɛɛ sara parce que an b'a dɔn mɔgɔw bɛ ka nin lajɛ ne yɛrɛ fari faga ɲɛmɔgɔ ko k'u kasira ne ɲɛna ne kelen mun don ja olu fana b'a la kabi ɲɛma wɛrɛ weleli kɛ téléphone bɛ ka sonné ka bɔ fan bɛɛ fɛ mais Thierno ni ne ye Mali jan ni fa t'i bolo n'i nana Mali la i bɛ fa sɔrɔ kabi kunu ni ba t'i bolo n'i nana Mali la i bɛ ba sɔrɔ mais nin ka ɲi an ko b'a la bi ale yɛrɛ ko a tɛ sanu ɲini masa ninnu fɛ a tɛ wari ɲini a k'u ye k'u dɔn dɔrɔn k'a dɔrɔn ne ye n fa ye nin ye n ba ye o b'a wasa quoi n'o tɛ Thierno bi an kan ka bɔsi an ka ɲɛmɔgɔ ye kuma bɛɛ fɔ ka ban quoi donc kuma fosi tɛ ne bolo ko in yɛrɛ vraiment an bɛ dugawu de k'a ko la hali bi y'a mɛn sisan an fana bɛ to i kɛrɛfɛ inshallah donc ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ to o cogoya la donc dɛmɛw bɛ na inshallah i bɛ dɛmɛ i fa n'i baw fana inshallah an bɛ wele bila ka wuli ka jɔ kɛ ka an ka investigation kɛ pour que an ka se k'u retrouver donc u ka se ka fɛn dɔ f'i ye i y'a faamu c'est très important donc maliyɛnw an bɛ Thierno As Jalo ale ka minisiriso la million de dunna yen million de dunna million 600 a n'a kun i ji ko la plus de 639 millions minisiriso mun yɛrɛ bɛ yen kosa in na u ko k'u bɛna silamɛw ka selili ko k'o dabila kare kɔnɔnaw la wari n'i ko wari dunna o ko wɛrɛ yɛrɛ wari a ɲɛfɔra cogo min na wari ɲagamina de ye walima wari suɲɛna i bɛ se k'a fɔ a suɲɛna parce que a suɲɛni kɔrɔ de k'a dunna y'a dunnen n'a suɲɛna a dunna de o de maa bɛ fɛn suɲɛ k'i t'a dun wa e de la ka jɔnni kɛ ka wari suɲɛ k'a bila poche kɔnɔ k'i t'a dun hali ni wari kelen suɲɛ i bɛ t'i kɔfilɛ ka taa lajɛ n'i ye sɛ dɔ ye san surtout maa min bɛ miliyɔn suɲɛ o b'a miiri sojɔw de la maa min ka wari suɲɛ u y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni t'a dɔn mais wari in kɔni tunna an b'a fɔ vérificateur général de bɔra n'a ye ka dossier kɔnɔ ko nin wari suɲɛna ka na n'a dalilu bɛɛ ye a taara taa cogo min na ko agence dɔ a yira la ko agence dɔ miliyɔn hakɛya dira nin agence ma nin agence nin miliyɔn hakɛya dira ma mais o nɔ ma ye o agence ninnu ka wari ta yɔrɔ ma ye o fɛnw ma ye donc u nana a bɛɛ ye u ma dogo dɛ vérificateur de ka rapport don BVG n'o m'a fɔ bɛɛ bɔra ni kalama mais komi dossier kana da vérificateur général fana bɛ baara kɛ ka na Thierno jamana in kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko wariw dunna surasiw an da bɔra o ka minɛ o minɛnko la mais fɛn de bɛ fɔ k'a dunna nɔti maa ti nɔ minɛ donc o baara de kan ka dabila ni min dunna u ka taa dun cogo fɔ u k'a dun cogo fɔ u y'a dun ni dunkan an b'a fɔ minisiri Maliki Kulubali ye an y'a lafasa kosɛbɛ kɛnɛ ninnu kɔnɔ wa an b'a la u bɛ ka baara mun kɛ an bɛ dugawu kɛ Maliki hali bi kununko musokɔrɔba bɔra k'a fɔ ko baara b'a bolo dɛ ko baara b'a bolo ko ba min b'a bolo sabu mɔgɔ tɔɲɔgɔnw de bɛ jamana in kɔnɔ siga t'a la n bɛ yɔrɔ dɔ f'i ye k'aw to Marɔku dɔw tɛmɛna an ka plateau kan yan citerne binna ni maa mun ye fɛn taara fɛn kɛ maa caman ni tora a la an y'u bisimila yan u kun b'u hakɛ ɲini nka Maliki an b'a yɔrɔ la parce que a fɔ k'a y'u lamɛn Maliki ye maa ninnu lamɛn k'a ye procureur yɛrɛ saisi ani procureur kow bɛ niveau min na sisan o maa u yɛrɛ ye foli kɛ k'u ka foli fɔ Ouverture Media ye k'u bɛ ka ɲɛ sɔrɔ u ka ko la donc voilà donc o yɛrɛ y'a litiba kɛ yan an jigi bɛ Maliki kan toujours k'a fɔ jamana nafolo minnu ŋanamuna k'a dun fan o fan que ça soit côté religieux côté politique o côté militaire o maa maa ye jamana dɔrɔmɛ dun i k'a fɔnɔ kosɛbɛ o ye tiɲɛ donc an dalen b'a la ni minisiriso mun ni miliyɔn caman tunna wulikajɔ ka sabati maliyɛnw bureau du vérificateur général ici à Bamako o ɲɛmaaba olu de ka gafe y'a jira k'a fɔ ko Thierno As ka minisiriso ko miliyɔn caman de yuruguyurugula yen nɔ à peu près plus de 600 et quelques millions maliyɛnw k'a wariw ta yɔrɔw ma ye a yɔrɔw ma dɔn a sɔrɔla mun fɛ aji mun ni maganta minnu b'a organisation kɛ a sɔrɔla ko magantaw de kɔnɔnaw fɛ anw bɛ fɛ an ka députés ka weleli bila ministre ma u kana ɲɛfɔ kɛ maliyɛnw ye ɲɛfɔli kɛra maliyɛnw ye anw ka justice n'o y'an ka Mali kiribon ye ka wulikajɔ sabati nin ko la pôle économique mɔgɔw maa minnu y'a wari dun k'u minɛ k'u datugu ni ministre so in
a jate ka minɛ nafa jumɛn b'u la u nalen Mali kɔnɔ kana bila bila u ye baara jumɛn kɛ u ye mun kɛ silamɛya kɔnɔ ani chrétienya kɔnɔ ko o sabatira u k'o fɔ ni yemaya la a yɔrɔ ka datugu Maliyɛnw nafa t'a la anw bi fɛ baarakɔrɔ ka dayɛlɛ anw ka wari ka anw ka trésor wariw ka taa tati an ka jamana wari bon ka taa ten ka taa di mɔgɔw ma k'u sara k'a sɔrɔ a nafa ye di jamana ye a ti jamana bɔ nɔgɔ la a ti foyi ɲɛ jamana ye anw bi fɛ o ɲɛ de ka fɔ ye parce que anw ma foyi faamuya nin ministre so in na an ma foyi faamuya la chrétiens tɛ ka taa ɲɛ silamɛw tɛ ka taa ɲɛ fɛn mun dabɔra ɲɛtali kama n'a fɔra ko nana maa si tɛ ka taa ɲɛ la silamɛw bɛ ka kɛlɛ i bɔra k'a ye kɔsa in na ko wabiyaw ni silamɛw n'a dɔn maa wɛrɛw bɛɛ bilala ɲɔgɔn na a bɛɛ silamɛ nka u y'a lajɛ ka siyaw fara fara o kɛra salon i bɔra a kalama ministère des affaires religieuses u sera ka mun yala mun kɛra o ko la n'i tɛ se ka kuma o la o to yen ne bɛ kuma o kɔfɛ an y'a ye wulikajɔ kɛra fɛn caman na Mali kɔnɔ yan anw bɛ fɛ wuli o de ɲɛ ka fɔ anw ye ni ministre so in nafa ye mun ye u nalen kana bila bila u ye mun kɛ silamɛya ni chrétien kɔnɔ ani kafiriyaw kɔnɔ parce que a fɔra ko le Mali est un pays laïque ko bɛɛ de bɛ yan mun de kɛra ko bateau a ma fɔ ko diinɛ kelen ko bateau ministre diinɛ ko ani bateau bɛɛ hali bouddhisme n'o bɛ yan o b'a la anw bɛ fɛ de komi dunni bɛ ka kɛ 600 et quelques millions yurugu la k'o ci k'o dun anw ka nafolo de don anw ka impôt wariw o de bɛ kɛ ka mɔgɔw sa anw de fɛ wari hali n'a dɔrɔmɛ kelen n'a taara ɲɛmaa minnu bɛ yen walahi u kan ka wuli ka jɔ sabati a la le bureau du vérificateur général Maliyɛnw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ni baara bɛ député de bolo baara bɛ sariya baarakɛlaw de bolo n'o ye justice mɔgɔ ye ka Maliki interpeller k'a fɔ a ye Maliki hali bi dɔ fara cɛsiri kan bilahi jamanadenw u jigi ye aw ye ani Mamadu Kasonge aw kana saliya fiyewu a ye mun daminɛ a y'a laban jamanadenw ɲɛ b'aw la anw ka nafolo de bɛ ka dun n'importe comment foyi tɛ bɔ a la k'a dun duncogo jugu o de bɛ Mali sigi kɔ n'anw ko k'an ka taa ɲɛ fo dɔ de ka bɔ nin na ka dɔ bɔ bingani walew la ka fantanw ɲɛji bɔli ka caman b'o la Maliki hali bi walahi fasodenw u ka duwawu bɛ aw ye a ka dɔ fara cɛsiri kan mun b'a to nin ko ninnu a ɲɛ ka se ka dɔn caman ka se ka bɔ a la Damange i bɛ mun fara nin ko in kan Cɔrɔmɔ ne bɛ min fara nin kan dɔrɔn i ye min fɔ ko yɛrɛ fɛnɛ ministère ka sigi ten a nafaw ka lajɛ quoi sabu Mali yɛrɛ ministère bon caman kɛlen don wari dun yɔrɔ dɔ ka créer dɔrɔn mɔgɔ ka taa dɔ dun quoi sinon affaire religieuse ninnu filɛ e ye min fɔ ni fɔɲɔgɔnya bɛ diinɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ olu kan ka kɛ bɛn sira dɔ ye ka nɔbɔ diinɛ ko la k'a fɔ vraiment depuis an sigira silamɛw bɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ bon silamɛya bɛ ka don nin taasira in fɛ bon an ka laada la silamɛya bɛ yan ka kɔrɔ nka kow don u ka jate minɛ bon diinɛ yɔrɔ kɔni na wari tununko kuma Cɔrɔmɔ o ma ɲi diinɛ kɛnɛ kan dɛ yurugu kuma o ka ɲi kɛnɛ bɛɛ kan o ka ɲi politique kɛnɛ kan ka tɛmɛ diinɛ kɛnɛ kan surtout hiji mo hiji ye bato de hiji ye ala bato de. Ok donc merci beaucoup Damange an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka kɔrɔfɔ la i ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan Maliyɛnw an bɛ kɔrɔfɔ ɲɛsin aw ma hali bi ka émission kuncɛ ka yira aw la an bɔra ka Sitamu a ka émission kɛ an ye hakili falen-falenw kɛ an n'an ka ɲɛmaw Maliyɛnw an y'a ye k'a fɔ an ye Sitan ka numéro mun di an bɛna numéro bɔ yen ka sababu kɛ a ka sécurité parce que elle est mineure an bɛna lajɛ ne yɛrɛ Cɔrɔmɔ ne bɛ n ka numéro di ne Cɔrɔmɔ n ka numéro bɛ di yarɔ n ka numéro ma deli ka di nin ko ninnu na nka an b'a di ka sababu kɛ Sitan san 15 de don an ka ɲɛmɔgɔw nana jateminɛ k'a fɔ n'a ka numéro nana di farati bɛ a la cɛ dɔ bɛ se ka wele na wari minɛ nin fɛn ninnu kɛ denmisɛnnin don ko dɔ kana taa sɔrɔ a sababu bɛna bɔ anw de la anw de fɛ o ka kɛ donc a ka nin numéro in Maliyɛnw an bɛ nin numéro in annuler complètement ka bɔ a la n bɛ n ka numéro di o la ka sababu kɛ maa mun bɛ yen k'u bɛ fɛ ka wele ka kuma fɛ k'a ɲininka fɛn ninnu na ka fɛn caman ɲɛɲini Sitan yɛrɛ bolo walasa ka se ka fɛn minnu fɔ a ko la anw b'an yɛrɛ ka numéro di o la Sitan e hakili ye mun la kuma dɔ fɔ mɔgɔw k'a mɛn i hakili ye mun la taro o kuma min ko mun ko o diyara i ye wa i hakili ye mun la awɔ o diyara n ye nka kunnafoni ko yɔrɔ la Cɔrɔmɔ ni maa minnu mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la u bɛ se ka a wele nka weleli ninnu fana ni maa o maa y'i wele n'a yan n bɛ na nin ou bien ka na déplacer maa si ka wele la ni min y'i wele n'a mago bɛ kunnafoni na k'a ta i bolo u kana kunnafoni ta poème na donc ne yɛrɛ bɛ n ka numéro di pour la première fois Maliyɛnw pour la première fois ne ma deli ka n ka numéro di émission na parce que n b'a kɛ kun dɔ kama anw fana bɛ yen an bɛ nin baara ninnu na an b'a hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ n ka numéro ye 73 39 62 25 73 39 62 25 o ye ne yɛrɛ Cɔrɔmɔ ka numéro ye
maa mun bɛ fɛ ka dɛmɛ s'a ma moralement physiquement i b'a ɲɛfɔ ne ye ne bɛ ani Sitan yɛrɛ bila en contact direct hali n'i ye dɛmɛ caman mun ye wari ye i b'a ci a bɛ d'a ma téléphone bɛ taa di i n'a ma i n'a bɛ kuma k'a bɛɛ walawala ani ɲɔgɔn cɛ nka an tɛna Sitan ni maa bila contact la parce que denmisɛnnin san 15 don masa t'a la fɔlɔ a t'a masaw dɔn a t'u bɔyɔrɔ dɔn nka anw y'a masaw ye pour le moment anw b'an jɔ a ka ko kɔrɔ ko bɛ yen n'a y'a sɔrɔ anw bɛ wuli ka jɔ k'a la wa ko bɛ yen n'a bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la anw b'a ta an tɛgɛ fila la désormais an tɛ nin ko bila ten nin tɛna kɛ émission bannen ye ko Sitan Ouattara bɛna wuli ka taa ten nin cogoya la an b'a suivi kɛ ne ka numéro o bila mɛ maa min bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ o b'a kɛ numéro in na donc an bɛ Sitan ka numéro in an b'a bolo pour que mɔgɔ ka wele n'i bɛ dɛmɛ mun kɛ i b'a kɛ Sitan b'i wele k'aw passe ɲɔgɔn ma n'a dɛmɛ a sera a ma a ma s'a ma i b'a ɲɛfɔ ne ka dɛmɛ k'a la hakililaw la i b'a wele ne ka téléphone na ne bɛ i n'a passe ɲɔgɔn ma nin don in na a bɛ kuma i b'o f'a ye dɛmɛ bɛ se ka s'a ma cogo cogo maliyɛnw an ka wuli ka jɔ o de ye mun b'a ka se ka sabati cogo min na. Cɔrɔmɔ hakilina ka ɲi kosɛbɛ bon an b'a yira maliyɛnw na fɛnɛ komi dɛmɛw fɛnɛ mana kɛ o kɔfɛ dɛmɛ minnu mana sɔrɔ Cɔrɔmɔ bi yan o fɛnɛ bɛna ka dama tilatuya fosi tɛ tugu mɔgɔw la k'a fɔ a ye dɛmɛ sɔrɔ mɔgɔw ye ɲumanya kɛ parce que ɲumanya ye ɲumanya de ye ɲuman dogobaga ye so ye maa o maa ye ɲuman kɛ an ye kɔfɛ ani min wo ye tɔgɔ kana fɔ o ta bi to mais ɲuman kɔni a bɛ yira k'a fɔ a ye nin dɛmɛ de sɔrɔ komi an bɔra k'an ka ɲɛmɔgɔw ta fɔ bɛɛ ɲɛna olu kɔni ye k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a ka se ka ladon yɔrɔ la olu b'o ko ta olu b'o ko ta en charge d'accord donc Sitan an bɛna émission ɲɔngiri kuma dɔ b'i bolo kuma foyi t'i bolo d'accord émission kɛra i wasa ye i ye fɛn caman faamuya la i ye minnu fɔ fana inchallah an fana bɛ dugawu kɛ ala k'a ko ɲɛ i y'a mɛn dɛmɛ mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛn fara cɛman musoman kan i bɛ bɔ a ko kalama wa plateau in kan i na tila ka segin tuguni ka kuma tuguni ka condition fɔ n'a sɔrɔ ko ninnu ko kɛra cogo min na an bɛna tila k'o fɔ mɔgɔ ye inchallah i y'a mɛn merci à toutes et à tous an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn merci maliyɛnw a ka Thierno Décrypte émission o de kun sigira aw ye bi samedi doya fɛ ka sababu kɛ Sitan Ouattara san 15 maliyɛnw ale fa n'a ba u ye ɲɔgɔn ye a ka ca ni san 20 ye yeliw kɛlen kɔfɛ u ye wulikajɔw sabati ko mun kɔni kɛra o kɔnɔ masa ala o de b'o dɔn nka ala kɔni y'a kɛ Sitan ale kɛra u garisɛgɛ ye maliyɛnw cɛkɔrɔba ka fara musokɔrɔba kan u fila si ma sɔn Sitan la ka sababu kɛ ko caman ye cɛkɔrɔba k'o ta ye musow b'a bolo n'a taara n'a ye nin cogoya in na tan a bɛna kɛ makosa ye a bolo musokɔrɔba o ta ye ko wɛrɛ ye a bɛ se ka kɛ ko se t'o ye nka maa mun ye ale lamɔ k'o tigi de ye nin kumakan ninnu fɔ ale ye k'a fɔ k'i tɔgɔ de ye Sitan Ouattara sabula i ba b'i di ne ma don min na a ye nin kumakanw de fɔ maliyɛnw Sitan a b'o ka du kɔnɔ o nana Sitan gɛn Allahu akbar Sitan gɛnɛ maliyɛnw Sitan nana balo o cogoya de la carré kɔnɔnaw la bɔlɔn kɔnɔ ka se ka balo anw ye o kumaw de mɛn anw ye wulikajɔ sabati nka an b'a sabati waati min na an y'a mɛn ko a terimuso dɔ a n'o bɛ kilasi la o ye ala ka maa ɲuman ye o ko na i ka taa anw fɛ yen nɔ ne ba b'a hakili to nka an bɛ yɔrɔ min ko sisan ko dekun dɔɔni b'a kan nka an tɛna don o daw n'o ɲɛw la k'o fɔ nka foli kɔni a bɛ bila a bɛ maa minnu ka so nin waati in na n'u bɛ ka a balo olu kan ka fo o la a kuma bɛ yɔrɔ jumɛn na o ye Sitan yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ko sisan a t'a fa dɔn a t'a ba dɔn an ko an bɛ wele le maliyɛnw n'a sɔnmaw ɲɛ b'an na a ko k'a ba tɔgɔ Sunkuna Kulibali fa tɔgɔ Adama Ouattara ni mansaw ɲɛ b'an na an maliyɛnw ka wele bila ka se ka kuma f'u denw ye u den ye n'o ye Sitan Ouattara ye k'a fɔ i bɔra nin maa la a ka se ka burujuw dɔn anw fana ko k'an bɛ wele dabila maliyɛn cɛ ani musow k'a fɔ Sitan a bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ se ka dɛmɛ mun k'a ye denmisɛnnin don mun b'a to a ka avenir ka se ka ɲɛ a bolo n'an b'o cɛsiriw kɛ wulikajɔ fɔlɔfɔlɔ o ɲɛmaa o bɔra anw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw la fɔlɔ olu ye preuve fɔlɔ yira fɔlɔ k'u bɛna dɛmɛ se a ma an y'a ka numéro di ka sababu kɛ ni mɔgɔ bɛ se ka dɛmɛ las'a ma moralement maliyɛnw physiquement ani financièrement i ka a yɛrɛ wele a ka téléphone numéro nka an nana hakiliw jagabi k'a lajɛ yanni émission ka ban n ko n'a ka numéro dira denmisɛnnin don elle est mineure ni ko y'a sɔrɔ a bɛ fɔ k'a kɛra anw de ka plateau kan yan o sababu la ne yɛrɛ Cɔrɔnɔ pour la première fois
ngo menga téléphone numéro di ola mamu mogo bi ala ka deme ka wuli ka jo sabati ka se ka na a yɛrɛ lajɛ k'a ye k'a ɲininka kuma mun n'a fɔra tari tiɲɛ don bien ngalon don ngo nga téléphone numéro la o 73 39 62 25 malien on bi aw fo ka aw wala ɲuman dɔn k'a fɔ aw ye jamana ko mun n'a wuli ka jɔ kɛ a la kunnafoniw caman caman o de b'an bolo minnu bɛ k'u nafa ka bon Mali ko la kosɛbɛ an ka hakili to nin ko dɔw la nin b'a to jamanaden minnu bɛ k'u jigi tigɛ mɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko fabuw la babuw la ta jaja olu yɛrɛ de ye maliyɛndenw ye anw ka duwawu ye fɛn kelen pewu de ye Mali ka se ka bɔ nɔgɔ la Mali ka taa ɲɛ wa an dalen b'o la o bɛ kɛ inshallah n bɛ n kanubaw bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn minnu sigin bɛ kɔfɛ ani maliyɛn minnu bɛ k'u bi kɔnɔ k'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye a balimakɛ kun don Cɔrɔnɔnjɛ ouverture média la a k'an bɛn waati wɛrɛ et que Dieu bénisse le Mali. Merci à toutes et à tous.